Il Presidente. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno colleghe e colleghi, la seduta è aperta. Due annunci a seguito della nuova composizione del Parlamento. Ho ricevuto dai gruppi politici e dai deputati non iscritti le nomine alle delegazioni interparlamentari ai sensi dell'articolo 223 del nostro regolamento. Gli elenchi delle composizioni nominative delle delegazioni interparlamentari saranno pubblicate sul sito internet del Parlamento e saranno allegate al processo verbale. Altra comunicazione, il gruppo del Partito Popolare Europeo mi ha comunicato alcune decisioni che modificano le composizioni delle commissioni. Tali decisioni figureranno nel processo verbale e hanno effetto a decorrere dalla data odierna. L'ordine del giorno reca le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, preparazione del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio prossimo sul quadro finanziario pluriennale. Ringrazio per la presenza la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e do la parola, salutandola e ringraziandola, alla Ministra Brnjac per il suo intervento. Grazie. Honourable members of the European Parliament, it is my pleasure to address this Assembly today to discuss the preparation of the Special European Council meeting on the Multiannual Financial Framework that will take place on 20 February. Following the presentation by the Commission of its proposal for the next Multiannual Financial Framework, the Bulgarian, Austrian, Romanian and Finnish presidencies worked hard at the technical and political levels to prepare the ground for an agreement. We have now entered a decisive phase. Following the discussion at the December European Council, the President of the European Council has carried out extensive consultation with his counterparts. On this basis, he will submit, in view of the General Affairs Council on 17 February, his proposal for a deal at the level of the European Council. The Croatian Presidency fully supports the view that a deal must be found swiftly. This will not be easy, as we all know, but there is still, in many parts, an expectation gap between what we want to achieve at the EU level and the funds to achieve these goals with. However, postponement would not make things easier, quite the contrary. The departure of the UK creates a budgetary gap, further tightening the situation, with the Union facing at the same time a number of new challenges and hence priorities. A balanced agreement reflecting ambitious objectives of the strategic agenda at the level of the European Council in February is necessary to open the way for concluding the negotiations on the many pending sectoral co-decision files as to be ready for the beginning of the new cycle in January 2021. The urgency to adopt the draft MFF regulation at the Council level also stems from the fact that this will not be the end of the road, since the European Parliament must give its consent to this regulation. We are aware of the concerns and the positive positions expressed by the Parliament. That is why, all along the process, the successive presidencies have taken great care to keep Parliament informed, for instance, through regular meetings both before and after the General Affairs Council, meetings discussing the MFF, which will be the case next week as well. The Croatian presidency will continue with this practice whenever the MFF is on the GAC formal agenda. Moreover, that is also why the President of the European Council has had several high-level contacts with the representatives of the Parliament. Once unanimous agreement is found at the level of the European Council, the Croatian Presidency will work very hard with the Parliament to ensure a positive outcome when the House votes on this regulation. Reaching a timely, balanced agreement on the whole MFF package, including the own resources part, is the common interest of all institutions, member states and their citizens. I very much hope that we will achieve that objective. The Croatian Presidency will do what it can in that respect. Thank you very much for your attention.
Presidente von der Leyen, a lei la parola, prego. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten. In der Tat, wir werden nächste Woche den außerordentlichen Rat haben, Europäischen Rat, und das ist ein wichtiger Moment für Europa. Die Ausgangsposition ist im Prinzip gut, denn alle drei Institutionen, das Parlament, der Rat und die Kommission, sind sich einig über die strategische Agenda. Und wir wissen alle, was auf dem Spiel steht. Wir haben sehr klare gemeinsame politische Ziele. Europa soll der erste klimaneutrale Kontinent 2050 sein. Und zwar nicht nur, weil es um die Gesundheit des Planeten geht, das ist das Hauptziel, aber auch, weil wir wissen, dass dahinter, wenn wir eine saubere und umweltfreundliche Wirtschaft entwickeln, neue Jobs stehen, die nachhaltig sind und die damit auch Zukunft bedeuten. Wir wollen vom digitalen Wandel in der Welt profitieren, und zwar nicht nur passiv, sondern wir wollen aktiv Akteure auch sein. Und wir wollen die Menschen in Europa stärken, indem wir einerseits den Übergang, der ausgelöst wird durch die ökologische und digitale Transformation, abfedern und andererseits genau das machen, was richtig ist, nämlich investieren in die Bildung und Ausbildung, gerade mit Kompetenzen auf dem ökologischen und digitalen Feld. Doch uns läuft die Zeit davon. Und lassen Sie mich noch mal ganz deutlich formulieren, wenn der Haushalt nicht bald beschlossen wird, dann werden wir im nächsten Jahr nicht in der Lage sein, mit dem neuen Haushalt die neuen Prioritäten tatsächlich auch so zu finanzieren, wie wir uns das alle vorstellen. And therefore, after nearly 2 years of deliberations, it is high time now. All of us must be ready to find common ground, and what is important, we have to find the right balance between old priorities and new priorities. Because if you look at the negotiations, well, there are many, many member states that strongly defend cohesion policies, and rightly so. And there are many member states that strongly defend the common agricultural policies, and rightly so. But I also expect to see the same dedication when it comes to defending our new priorities. Because the day the budget will be signed, the day we have agreed on a budget, and I know that, everybody will turn around towards the Parliament and towards the Commission and will ask for Horizon Europe, will ask for Erasmus, ask for migration funds, for defence, for digitalisation, for infrastructure, you name it. And therefore, we really have to make sure that these new priorities get the attention they deserve. We have to deliver on a European budget that is able to invest in digital startup, to explore the potential of artificial intelligence, to anchor Europe's position as the world's leading research region, to offer young people a better future in all parts of Europe, to address the root causes of migration, to allow us to demonstrate solidarity in cases of humanitarian or natural catastrophes, to allow to build the European Union of security and defence. But most of all, we need a budget that citizens and companies see that we're able to act on climate change. For citizens, this is the top priority. For us, it's a challenge, but it's our duty to turn this challenge into an opportunity. Et pour ça, mes chers députés, le succès de ces négociations budgétaires dépendra des moyens que nous nous donnerons de financer notre pacte vert pour l'Europe. Moi, je n'accepterai aucun résultat qui ne garantit pas qu'au moins 25% du budget soit consacré à la lutte contre le changement climatique. Et j'attends un budget qui alloue des nouvelles ressources nécessaires au mécanisme pour une transition juste. Et la raison en est simple. Si nous ne dotons pas les moyens nécessaires pour soutenir les régions et les travailleurs les plus exposés aux conséquences économiques et sociales des politiques relatives au changement climatique, nous ne réussirons tout simplement pas à atteindre la neutralité climatique. Le pacte vert pour l'Europe se fera
avec les citoyens européens, avec les chercheurs européens, avec les entreprises européennes, ou il ne se fera pas du tout. Et je pense, tout comme vous, que de nouvelles ressources propres pour l'Union constitueraient une avancée importante. Et c'est pour ça que j'ai instamment prié les États membres de tenir pleinement compte de la position du Parlement européen à cet égard. Je suis convaincue que cela donnerait un coup d'accélérateur à notre programme commun et cela allégera la pression exercée sur les budgets nationaux, rendant ainsi possible l'allocation des fonds supplémentaires nécessaires. C'est-à-dire, c'est véritablement une solution gagnant-gagnant que nous recherchons. Honourable members, we all know the negotiations will not be easy. As a union of 27, as you said, we have fewer resources. It's about 75 billion less for the whole 7 years period, but more common challenges that no member state can solve on its own. And at the same time, expectations towards the next long-term budget of the Union could not be more diverse. As members of Parliament, you are well aware of the discussions in your home countries, while you also see the different positions in the member states of your colleagues. Arriving at an agreement will therefore be a serious challenge. We all know this. But we also know that citizens will not understand it if decision makers fail to make the funding available for policies needed. It's our common responsibility in the European Council and in the European Parliament to deliver for Europe. Thank you. Grazie Presidente. E adesso ascoltiamo il parere dei gruppi politici. Il Presidente Weber per il gruppo del Partito Popolare. Prego. Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ratsvertreterin! Wenn wir über Geld sprechen, über Budget sprechen, sprechen wir über Politik, über die Zukunft Europas. Wo können wir Schwerpunkte setzen? Ich möchte zunächst unterstreichen, dass aus unserer Sicht es gut gewesen wäre, wenn Charles Michel heute da gewesen wäre. Das Zuhören wäre gut gewesen. Wir wissen, dass er im engen Austausch mit unserer Steering Group ist, sich mit den Fachleuten trifft. Aber ins Plenum zu kommen, hat nochmal eine andere Bedeutung. Deswegen möchte ich das zu Beginn schon sagen, dass es schön gewesen wäre, wenn er da wäre. Aber positiv ist, dass er den 20. Februar gesetzt hat. Er macht Druck bei der MFF-Diskussion. Er versucht es, Antworten zu geben. Er versucht, Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger zu erzielen. Die Bauern, die Studenten, die Forscher, alle warten auf Klarheit, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Deswegen für den 20. wünschen wir ihm viel Erfolg. Es ist der richtige Moment, das zu machen. Wir haben ein frisches Mandat. Wir als Abgeordnete des Parlaments von den Wählerinnen und Wählern, die Kommission hat ein frisches Mandat. Wir alle sind mit neuem Schwung ausgestattet und wir wissen, was die Menschen uns auf den Weg gegeben haben nach diesen Europawahlen. Und das gilt es jetzt gemeinsam umzusetzen. Der erste Punkt ist, dass wir deutlich machen als europäische Ebene, dass es nicht nur darum geht, die bestehenden Mittel zu verteidigen. Ich möchte schon deutlich sagen, dass auch wir zur Selbstkritik fähig sind. Und das muss auch bei Budgetverhandlungen möglich sein. Und zunächst selbstkritisch darauf blickt, ob die bestehenden Gelder ordentlich ausgegeben werden. Das hat sowohl Günther Oettinger als auch jetzt Johannes Hahn in seiner Verantwortung gemacht mit den Vorschlägen, die vorliegen. Das heißt, in den Bereichen wirklich selbstkritisch draufzublicken. Ein Thema, das uns als EVP wichtig ist, ist aus dem Bereich der Haushaltskontrolle die mögliche Begrenzung für Zahlungen für eine individuelle Person. Wenn eine Person in Europa aus den EU-Budgets große Summen bekommt, dann kann das nicht richtig sein. Wir sprechen uns für eine Art Anti-Oligarchengesetz in der Europäischen Union aus, wo wir deutlich machen, dass die Gelder nicht in einer Hand dann landen dürfen. Ein zweites Thema ist für uns, dass wir die bestehenden Gelder auch verteidigen und deutlich machen, dass sie gut investiert sind. Die Bauern brauchen Unterstützung im globalen Wettbewerb. Die ländlichen Räume brauchen Unterstützung in der Globalisierung. Die Regionalförderung führt dazu, dass Europa zusammenwächst. Das ist richtig und die Solidarität ist weiter notwendig. Und im Bereich von Forschung, Erasmus zeigt Europa den European Added Value, den zusätzlichen europäischen Vorteil. Das Dritte, was uns wichtig ist, ist, dass wir nicht an der Zukunft sparen dürfen.
Agrar ist wichtig, Regionalförderung ist wichtig. Wir haben das in unseren Positionen immer unterstrichen. Aber es darf jetzt nicht die Dynamik entstehen, dass an den Zukunftsfeldern der Europäischen Union gekürzt wird. Ich würde mir wünschen, dass im Rat jetzt nicht nur eine 1%-Diskussion entsteht, dass nicht nur eine Prozentdiskussion über die Obergrenze weitergeführt wird, sondern dass wir konkret über Inhalte reden. Wenn der Europäische Rat beschließt, 10.000 Frontex-Beamte in Kraft zu setzen, die unsere Außengrenzen besser schützen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann ist es inakzeptabel, wenn die finnische Präsidentschaft diesen Budgetanteil um ein Drittel reduziert. Entweder man steht zu seinen Zusagen oder man steht nicht zu seinen Zusagen. Das gilt auch für die Forschung. Unser Projekt beispielsweise, das uns als EVP sehr wichtig ist, im Kampf gegen Krebs, brauchen wir dann auch die notwendigen Mittel, um erfolgreich zu sein. Und bei Erasmus hatte ich es bereits angesprochen. Und da bedanke ich mich bei Johannes und auch bei Ursula von der Leyen für die Klarheit, dass diese Themenfelder nicht unter den Tisch fallen dürfen. Ich würde mir auch wünschen, das sage ich auch als Deutscher, dass wir endlich die Nettozahlerdiskussion beenden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir einen ordentlichen Grenzschutz in Europa aufbauen, wenn wir einen Marshallplan für Afrika aufbauen, dann sind es beides keine Gelder, die nach den Niederlanden, nach Österreich oder nach Deutschland zurückfließen werden. Aber sie sind im tiefen Interesse der Deutschen, der Österreicher und auch der Niederländer. Deswegen hören wir bitte auf mit der Nettozahlerdiskussion. Und der beste Ansatz, es zu überwinden, wäre, endlich den Einstieg in die Own Resources zu schaffen. Wenn europäische Aufgaben mit europäischen Mitteln finanziert werden, dass das gemeinsame Interesse der Europäer auch über europäische Mittel finanziert wird, dann wäre das die beste Antwort, die wir geben können. Und ich möchte ausdrücklich sagen, dass der Rat wissen sollte, dass für uns als EVP-Fraktion die Frage der Eigenmittel auch eine rote Linie ist. Wir brauchen eine systemische Veränderung der Finanzierung der Europäischen Union, und das werden wir auch bei den weiteren Beratungen unterstreichen. Ein weiteres systemisches Thema ist Rule of Law. Steuergelder der Europäer können nur ausgegeben werden, wenn Rechtsprinzipien eingehalten werden. Eine unabhängige Justiz, eine freie Medienlandschaft ist die beste Garantie dafür, dass Gelder ordentlich ausgegeben werden. Und deswegen vertreten wir den Ansatz, dass eine Kombination von Rule of Law mit dem MFF sinnvoll ist. Und zu guter Letzt, David Cameron hat in der letzten Diskussion über den MFF intensiv dafür geworben, nur 1%, nur 1%, nur 1%. Damit könne er die Briten überzeugen, dass dann Europa effizient ist, zukunftsfähig ist und schlank aufgestellt ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben am Brexit-Beispiel erlebt, wenn wir den Populisten Futter geben, wenn wir den Populisten nachgeben, dann wird es die Populisten stärken und sie nicht schwächen. Und deswegen brauchen wir jetzt einen ambitionierten Ansatz. Nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern Ambition für Europa. Dankeschön. Grazie. Presidente García Pérez per il gruppo dei Socialisti e Democratici. Prego. Señora presidenta, señorías, estamos en uno de los debates más importantes y que van a marcar toda la legislatura europea, pero también el futuro de la Unión. De nada sirve marcarnos objetivos de aquí a 2050 si nos atamos las manos durante los próximos 7 años. Que estamos en un momento crucial para Europa lo sabemos todos, también el Consejo. Que Europa necesita realmente poner en marcha una gran transformación para liderar la sostenibilidad en el mundo, una transformación en materia económica, social, medioambiental. Por supuesto que esa agenda de la transformación es necesaria, lo sabemos todos, y también el Consejo. Ahora solo hace falta que seamos capaces de poner encima de la mesa los medios necesarios para llevarlo a cabo. La propuesta de este Parlamento es muy razonable y afronta esta necesidad, un 1,3% del Producto Nacional Bruto, más recursos adicionales para nuevas políticas que se tienen que poner en marcha, como abordar la transición justa en esta materia. La propuesta de este Parlamento es muy clara y tiene una gran mayoría de apoyo por parte de los distintos grupos políticos. La presidenta von der Leyen ha insistido mucho en la necesidad de que esta sea una comisión geoestratégica y que tengamos nuestra posición en el mundo. Y también el presidente del Consejo, el señor Charles Michel, ha aludido a la necesidad de liderar la lucha por la neutralidad climática en el mundo. Ahora solo hace falta que convenzca a sus socios del Consejo. Y también quiero decir en este momento que nos hubiera gustado que el señor Charles Michel estuviera hoy aquí. Quizá todavía tiene poco que decir, pero tiene mucho que escuchar. Para
convencer a los socios del Consejo creo que es necesario entender la gran responsabilidad a la que nos enfrentamos. Y es necesario tener delante un acuerdo en el que no haya ganadores y perdedores, porque entonces estará perdiendo Europa. Esto no va de quitar dinero a unas políticas para ponerlo a otras. Esto no va de quitar dinero a unas regiones para ponerlo a otras. Quiero recordar aquí una cosa. Fue Jacques Delors el que puso en marcha el primer programa plurianual. Y lo hizo teniendo en cuenta que era necesaria hacer una gran agenda europea y que debía de estar por encima de los intereses nacionales, que era mucho más importante avanzar en la solidaridad del proyecto europeo. Y esa es la ambición que debemos de tener en este momento. Le pido a los jefes de gobierno una visión europea, porque estamos en un momento importante y nos estamos jugando también ahora mismo el futuro del proyecto de la Unión. Es importante que entendamos que es necesario abordar ya, de una vez por todas, el discurso de los recursos propios para esos fondos adicionales que necesitamos. Es un presupuesto fuerte y ambicioso. No podemos hacer más con menos. Necesitamos abordar las políticas europeas para los jóvenes. Necesitamos abordar las políticas europeas para el sector primario, para los agricultores y para los ganaderos. Necesitamos abordar la política europea para apoyar a los nuevos emprendedores, a los investigadores. Son tantas y tantas las políticas que Europa en estos momentos puede responder que no vamos a cejar en el intento de continuar con esta cuestión. El tiempo pasa y el reloj corre. Y para nosotros, podemos decir, este Parlamento somos pacientes. Solo voy a decir dos últimas cuestiones. El Parlamento decide en igualdad de condiciones junto con el Consejo. Y no vamos a ceder a la presión del tiempo, porque el futuro de la Unión Europea está en nuestras manos y es la responsabilidad más importante que tenemos en estos momentos. Muchas gracias. Grazie. Presidente Cioloş per il gruppo di Renew Europe. Cher Président, chers collègues, nous voyons ces dernières années que l'Europe est attendue d'apporter des réponses face aux défis, la crise financière, la crise migratoire, les changements climatiques. Crise après crise, on appelle de plus en plus l'Europe. Et plus que jamais, l'Europe apparaît comme nécessaire et donc il est nécessaire aussi d'adapter le budget à cette nouvelle réalité. Je souhaite saluer la détermination et l'engagement de Charles Michel qui, à côté de la présidence croate, cherche à trouver un accord sur le budget européen. Il a notre plein soutien pour y parvenir, mais à condition que ce soit un bon budget. L'Europe n'est pas seulement une affaire d'engagement, puisque nous prenons des engagements politiques beaucoup ces dernières années. Mais nous avons besoin de garantir aussi que ces engagements se traduisent par des faits tangibles pour les citoyens. Et l'adoption d'un bon budget est un fait qui démontre la détermination d'agir ensemble. C'est seulement quand on va mettre ensemble nos ambitions politiques avec le budget qu'on va être crédible. Les effets des changements climatiques sont tangibles et appellent à des solutions, de même que la transformation digitale, mais nous avons aussi besoin de moderniser notre politique agricole commune, notre politique de cohésion. Et tout cela appelle à des actions urgentes de la part de l'Union européenne. Et je souhaite souligner 3 points clés pour mon groupe. Tout d'abord, la taille du budget. Il nous faut les moyens pour relever ces défis actuels et futurs, et nous ne pouvons pas nous entendre sur de belles ambitions un jour et le lendemain limiter nous-mêmes notre capacité à atteindre nos ambitions. Il en va de la crédibilité de l'Union européenne devant les citoyens de mettre en accord nos déclarations politiques et aussi la capacité d'y agir. Deuxièmement, les nouvelles ressources propres. La partie revenu du budget européen doit être maintenant modernisée et être en ligne avec les traités. Un budget européen réel appelle à des ressources propres solides. La dernière réforme sur ce sujet a été faite en 1998 et il est temps maintenant de repenser et de moderniser ce budget. Troisièmement, un mécanisme solide d'état de droit. Nous devons disposer de mesures efficaces pour protéger le budget européen dès lors que les valeurs européennes sont attaquées. Et mon groupe n'est pas prêt au compromis sur la question de l'état de droit. L'Erasmus, l'emploi des jeunes, sécurité et défense, protection des frontières et gestion de la migration, tout cela demande un budget solide. Après le Brexit,
après les crises que nous avons traversées, nous sommes d'accord sur la nécessité maintenant de renouveler l'Europe. Et la décision sur le budget doit être la preuve que nous en sommes capables. Le Parlement européen ne doit pas accepter un compromis qui mine la crédibilité d'une Europe capable d'agir pour ses citoyens. Merci. Grazie. Presidente Zanni, per il gruppo ID, a lei la parola. Grazie Presidente, è un peccato che il Presidente Michel non sia qui con noi a discutere di questo punto importante, perché mi pare abbia messo sul tavolo, convocando questo meeting straordinario, tanto del credito politico iniziale che si è guadagnato con la sua nomina a Presidente del Consiglio europeo. Aspettiamo quindi la nuova proposta per vedere i numeri, per vedere se qualcosa è cambiato, ma dalle notizie che riceviamo e dagli incontri bilaterali non sembra che questa proposta si discosti molto da quanto presentato dalla Presidenza finlandese, che era una proposta che aveva scontentato quasi tutti, sia gli Stati membri in Consiglio, sia questo Parlamento, sia la Commissione. Io credo che a pochi mesi da una deadline importante per il nuovo quadro finanziario pluriennale sia opportuno chiudere un inutile libro dei sogni e avere più pragmatismo e più realismo, e accettare il fatto che le risorse sono limitate, e le risorse sono limitate perché, e condivido quanto detto dal collega del PPE, molto spesso questo Parlamento e queste istituzioni non sono state in grado di dare un'attuazione concreta e positiva del bilancio, non solo casi di frodi, ma in molti casi programmi su cui si era politicamente puntato molto non hanno portato i risultati positivi, e questo è chiaro che si traduce in un atteggiamento degli Stati membri più conservativo. Se noi non siamo in grado di dimostrare l'efficienza, il valore aggiunto del bilancio europeo, è normale che si sia più restii a dare del denaro. E poi questo stesso Parlamento, queste stesse istituzioni più volte hanno votato risoluzioni, direttive, regolamenti che chiedevano agli Stati membri disciplina di bilancio. Allora ci vuole un po' di coerenza anche per avere disciplina nella gestione del nostro bilancio, nella gestione delle nostre risorse. Io credo che le priorità che ci sono, quelle che sono fondamentali, quelle che sono iscritte nei trattati europei, possano essere finanziate senza richiedere risorse aggiunte. L'agricoltura, la pesca, il supporto allo sviluppo regionale, alla politica di coesione. Credo che ci sia spazio in questo bilancio per finanziare queste priorità senza chiedere risorse aggiuntive. Si possono tagliare i 20 miliardi di euro di un inutile programma di supporto alle riforme strutturali, che si tradurrà solamente in un condizionamento delle scelte degli Stati membri. Si possono tagliare drasticamente i 13 miliardi destinati ai fondi di preadesione, soprattutto alla Turchia. Insomma, abbiamo spazio per fare una proposta veramente pragmatica e per trovare un accordo il prima possibile. Per fare questo però è necessario pragmatismo, realismo e smetterla di sognare, perché le risorse non ci sono. Grazie. Grazie. Presidente Lamberts, a lei la parola a nome dei Verdi. Monsieur le Président. Chers collègues, le budget est un outil. Mais vous savez, on peut discuter à satiété de la taille de l'outil. Un gros marteau, un petit marteau sera toujours un marteau. Et quand vous avez besoin d'un tournevis, eh bien, ça ne vous aide pas d'avoir un gros marteau. Ce que je veux dire, c'est que ce qui compte d'abord, c'est que voulons-nous faire du budget de l'Union européenne. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Madame la Présidente, à un point près, quand vous dites « je n'accepterai pas un budget dont moins de 25% soit consacré à la lutte contre le changement climatique », j'ajouterai « et si les 75 autres pourcents aggravent le changement climatique, on est évidemment à côté de la plaque ». Je sais que ce n'est pas ce que vous pensez, mais je crois qu'il est important d'assurer la cohérence de tout le budget européen avec la transition écologique et solidaire. Et là, je serais d'accord avec presque 100% de ce que Manfred Weber a dit, mais sur la politique agricole commune, je ne suis pas d'accord. Le but de la politique agricole commune n'est pas d'aider nos fermiers dans la mondialisation de l'agrobusiness. Le but de la politique agricole commune doit être d'aider nos fermiers à la transition vers l'agroécologie. C'est là qu'on marquera la différence. Même chose pour les fonds structurels, même chose pour les programmes de recherche de l'Union européenne. Tout doit contribuer à cet effort.
Et donc, la question de la cohérence est le premier élément qui nous permettra de juger de la qualité de la proposition du Conseil. Je rappelle, ça sera une proposition, ça ne sera pas un deal. Ce n'est pas parce que le Conseil approuve quelque chose que le Parlement est une chambre d'enregistrement. Deuxième élément, comme Manfred l'a dit, le lien entre le budget et le respect des valeurs de l'Union européenne. L'Union européenne est une union de valeurs. Avant d'être une union économique et monétaire, avant d'être une union financière, c'est une union de valeurs. Et on ne peut pas profiter des bénéfices économiques et financiers de l'appartenance à l'Union européenne si on ne joue pas selon les règles du jeu, c'est-à-dire en respectant les valeurs de l'Union. Et là-dessus, on est encore loin du compte. Et puis il y a le volume. Bien sûr, le volume est une vraie question. Je pense, comme l'a dit Irache, la proposition du Parlement est raisonnable, 1,3% du PIB. Tout le monde sait très bien que macroéconomiquement, nous sommes en manque d'investissement. Et le Green Deal est précisément ce qui, je pense, va motoriser l'investissement dans les années qui viennent. Et bien sûr, le gros de l'investissement sera de l'investissement privé, mais on ne peut pas nier le rôle moteur et pilote que doit jouer l'investissement public, ne serait-ce qu'en matière d'infrastructures, par exemple ferroviaires. Et donc là, il nous faut évidemment un budget qui soit suffisamment volumineux pour assumer les nouvelles missions. Et je dirais au Conseil européen, soit de vous signer pour 1,3 ou 1,5, soit de vous nous donner les ressources propres. Mais vous ne pouvez pas continuer à dire on vous serre le kiki sur le volume et en plus de ça, on ne vous donne pas la possibilité de mettre en place des ressources propres, c'est-à-dire des impôts européens. Dernier point que je voudrais dire, et je termine, Monsieur le Président. J'étais ici il y a 7 ans et j'ai entendu à l'époque Joseph Daul, Martin Schulz, Guy Verhofstadt dire avec Danny Cohn-Bendit à l'époque over or dead body. Nous n'accepterons jamais un budget pluriannuel en recul pour la période qui nous a menés à 2020 par rapport à la période précédente. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Eh bien, les 3 premiers ont accepté ce qu'ils avaient dit inacceptable. Et donc, je nous enjoins à nous tous d'être consistants et donc de tenir bon si la proposition que le Conseil avancera après le sommet extraordinaire ne correspond pas à nos critères. Nous ne devons pas avoir peur d'aller au conflit. Il n'y a de deal que quand les deux sont d'accord. Le Parlement n'est pas une chambre d'enregistrement du Conseil et Charles Michel aurait bien été inspiré d'être là pour entendre cela. Je vous remercie. Grazie. Presidente Fitto, per il gruppo ECR, a lei la parola. Sì, grazie Presidente, anch'io mi voglio unire al richiamo che è stato fatto da chi mi ha preceduto sulla opportunità che oggi fosse qui con noi il Presidente Michel per poter avere un'interlocuzione diretta con lui rispetto alle questioni di cui noi parliamo. Bene, io non voglio fare un intervento elencando le priorità. Come si può non essere d'accordo sugli obiettivi o sulla gran parte degli obiettivi che sono stati indicati? I discorsi che noi ascoltiamo e che facciamo sono una lotta ai cambiamenti climatici. Non c'è nessuno che non è d'accordo su questo. Magari possiamo discutere sul come. Un intervento sull'innovazione, un aumento delle risorse per i nostri giovani, per i ricercatori. Potrei unirmi anch'io ad un elenco di priorità che disegnano un'Europa più bella, migliore, come tutti noi la vogliamo. Il tema però e i nodi stanno arrivando al pettine. I nodi sono costituiti da una situazione per la quale bisogna fare i conti con un bilancio diverso e soprattutto con dei rischi che possono ricadere in modo indiretto su alcuni Stati a differenza di altri. Ed è evidente che noi stiamo andando dritti verso una discussione che inevitabilmente riporterà il rischio che per poter garantire una parte o una buona parte delle politiche alle quali è stato fatto riferimento come programma della Commissione si vada a incidere, a tagliare su alcune voci che sono fondamentali e che costituiscono per questo Parlamento dei punti sui quali non si può arretrare. Mi riferisco in modo particolare alla politica di coesione e alla politica agricola. Manca il coraggio di guardare, lo ha detto qualche collega, io sono d'accordo, di guardare a quella che è stata l'efficacia del precedente bilancio. Manca il coraggio di intervenire con dei tagli drastici e chiari su alcune voci che non hanno prodotto alcun tipo di risultato. Manca un'idea forte rispetto a come poter sviluppare e rilanciare gli investimenti. In questo senso la discussione che si è aperta lunedì sulla riforma del patto di stabilità mi sembra distante da quelli che sono gli obiettivi rapidi che dovrebbero accompagnare anche l'approvazione del bilancio. Chiudo con un'ultima riflessione. Anche questa mattina riecheggia in quest'Aula il tema dello Stato di diritto. Noi abbiamo chi è
il depositario dei valori europei, perché c'è questa presunzione, e quindi si ha la convinzione di poter spiegare quali sono i criteri che regolano lo Stato di diritto e addirittura di collegare questi valori, dei quali qualcuno è depositario, alla possibilità o meno di utilizzare le risorse. Trovo tutto questo stucchevole e soprattutto non rispettoso del volere degli elettori, perché tutti coloro i quali sono qui dentro parlano perché hanno una legittimazione popolare. Grazie. Grazie. Onorevole Papadimoulis per il gruppo della GUE. A lei la parola. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η απουσία του Σαρλ Μισελ από τη σημερινή συζήτηση είναι απαράδεκτη και είναι και κακό σημάδι για όσα θα ακολουθήσουν. Κυρία Φόντερ Λάιεν, παρουσιάσατε ένα πρόγραμμα πενταετίας και πήρατε ψήφο εμπιστοσύνης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό δεν είναι σωστό αυτό που λέει ο κύριος Χάν που κάθεται δίπλα σας, ότι απλώς εσείς είσαστε ένας honest broker στη συζήτηση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Γιατί για να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα που εσείς παρουσιάσατε, χρειάζεται τουλάχιστον το 1,3 του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ που ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια τεράστια πλειοψηφία. Γιατί αλλιώς δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί το Green Deal χωρίς να περικοπούν δραστικά οι πολιτικές συνοχής ή της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και δεν θα υπάρχουν λεφτά για την καινοτομία, για τις επενδύσεις. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο την επιβράδυνση της οικονομίας, της ευρωπαϊκής, αλλά και την πιθανή κρίση που έρχεται. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο με έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό. Και επειδή πρέπει να μιλάμε πρακτικά, για να πετύχουμε έναν ικανοποιητικό συμβιβασμό οι τρεις συνομοθέτες, αυτός μπορεί να αναζητηθεί προς την πλευρά αυτών που προτείνει το Κοινοβούλιο, πάνω από αυτά που προτείνει η Κομισιόν, τα οποία είναι πια ξεπερασμένα, κυρία Φόντερ Λάιεν, γιατί ο προϋπολογισμός που παρουσίασε η Κομισιόν ένα χρόνο πριν ως πρόταση είναι 5% κάτω από το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο. Και για να έχουμε αποτέλεσμα πρέπει, κύριε Βέμπερ, εσείς αυτά που είπατε εδώ, να καταφέρετε να πείσετε την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Κούρτς. Εσείς, κύριε Τσιόλος, αυτά που είπατε εδώ, να καταφέρετε να πείσετε τον κύριο Ρούτε. Και εσείς, αγαπητοί Ράτσε, να πείσετε τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Σουηδίας. Αλλιώς θα αναγκαστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ψηφίσει έναν προϋπολογισμό απαράδεκτο. Και αυτό, κατά τη γνώμη μας, δεν πρέπει και δεν πρόκειται να συμβεί. Ευχαριστώ πολύ. Grazie. Onorevole Pedicini, non iscritti, a lei la parola. Grazie Presidente. Al momento la proposta più vicina alla nostra visione sul quadro finanziario pluriennale è proprio quello della Commissione europea. Siamo pienamente a favore, ovviamente, è stato già detto dai colleghi che ci hanno preceduto, siamo pienamente a favore di un contributo sostanzioso al Green Deal e alle politiche mirate alla crescita della competitività e all'innovazione, come si potrebbe essere contrari. Crediamo inoltre che il contrasto al fenomeno migratorio debba essere sostenuto in proporzione all'impegno reale degli Stati che che si impegnano in questo, ma anche contrastando le cause profonde e le politiche di integrazione. Ma tutto questo non può avvenire a scapito delle politiche tradizionali. Con i tagli alla politica di coesione e i tagli alla politica agricola che sono il cuore pulsante dell'Europa dei popoli. Per questo va migliorato il concetto di indice di prosperità relativa e il corretto quello di convergenza esterna. In ogni caso i contributi nazionali non possono aumentare. L'Unione Europea deve avere il coraggio di finanziarsi con risorse proprie, introducendo finalmente una carbon tax e introducendo e implementando una vera e propria coraggiosa web tax. Grazie onorevole Pedicini. Adesso abbiamo ascoltato i gruppi politici, il dibattito. Onorevole Olbrycht, prego, a lei la parola, 2 minuti. Grazie Presidente. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, debata budżetowa nigdy nie jest debatą czysto finansową. Rozmawiamy o kwestiach przyszłych polityk. Pamiętajmy, że jesteśmy w okresie post-Brexit. Ten moment to jest czas, w którym wielu mówi, że trzeba zrewidować, trzeba poprawić, trzeba coś uzupełnić. Tylko że sposoby rewidowania mamy jednak inne.
Parlament Europejski zdecydowanie mówi o tym, że po wyjściu Wielkiej Brytanii Unia Europejska powinna jednak utrzymać poziom swoich działań i go poszerzyć. Powinna utrzymać swój poziom ambicji. Program powinien odpowiadać temu, co było, plus nowe zadania dotyczące przyszłości. Ale w Radzie widzimy inne podejście. Część państw nie tylko mówi, że chce mniejszego budżetu, ale część państw chce po prostu mniejszych działań Unii. Chce zmniejszyć zakres Unii Europejskiej. Chce bardzo często wrócić do starego pomysłu Brytyjczyków, mianowicie renacjonalizacji niektórych polityk. I dlatego stąd bierze się hasło nie damy więcej pieniędzy. Nie chodzi tylko o budżet, chodzi o to, że Unia po Brexicie ma być po prostu mniejsza w zakresie swoich działań. Parlament Europejski zdecydowanie w swojej większości mówi nie. Nie. Unia po Brexicie nie może rezygnować ze swoich ambicji, bo to będzie tylko dowód na to, że Unia Europejska nie daje sobie rady. Unia Europejska musi znaleźć sposób, żeby uzupełnić pewne elementy i znaleźć środki na nowe zadania, na przykład przez dochody własne. Jeszcze raz chciałem powiedzieć, Parlament będzie bronił Unii Europejskiej i jej ambicji i nie będzie się zgadzał na takie działania, które będą doprowadzać do jej stopniowego redukowania. Dziękuję bardzo. Thank you. And now for 2.5 minutes, Madam Marquez. Presidente, Presidenta, Secretária de Estado, Comissários. A finalidade do quadro financeiro plurianual é conciliar prioridades políticas com despesa, ou seja, mobilizar os recursos necessários para os compromissos políticos, para os compromissos com os cidadãos. Conhecemos as expectativas dos cidadãos na União Europeia e elegeram-nos para que as cumpríssemos. E o ciclo institucional que acabou de começar tem um desafio fundamental pela frente: reganhar a confiança dos cidadãos na União Europeia. Na negociação do quadro financeiro plurianual, estamos confrontados com um exercício em que cada Estado-membro precisa de sair dos seus egoísmos nacionais. Mas é possível, como quase sempre mostramos ao longo da história da União Europeia, compatibilizar interesses nacionais com interesses europeus. Uma oportunidade que permita que as prioridades políticas que preconizamos e que ouvimos sistematicamente repetidas no discurso político de todos ou quase todos os líderes políticos europeus não são palavras vãs, mas refletem uma verdadeira vontade política. Apenas alguns exemplos. Queremos promover o investimento, o crescimento económico e a criação de emprego. Temos o programa InvestEU. Queremos promover a coesão e combater as desigualdades. Temos a política de coesão. Queremos gerar inovação e promover a transição para o digital. Temos o Horizonte Europa e o Digital Europa. Queremos promover a cooperação entre sistemas educativos e identitários de cada Estado-membro e a mobilidade dos jovens. Temos o programa Erasmus. Queremos combater as alterações climáticas. Temos a política de coesão, a PAC, o Just Transition Mechanism. E poderia continuar, mas para tudo isso precisamos de um financiamento adequado. A contribuição direta dos Estados-membros não é suficiente. Precisamos de compensar e aumentar o financiamento da União Europeia recorrendo a recursos próprios sem penalizar os cidadãos. Finalmente, não queremos uma crise institucional, mas só estamos dispostos a dar o nosso consentimento, como temos vindo a dizer, se tivermos um orçamento à altura das prioridades políticas e tivermos um acordo político sobre recursos próprios. Muito obrigada. Thank you. For 2 minutes, Madame Hayet. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Madame la Ministre, après 2 longues années de procrastination, un vent d'urgence souffle dans le dos des chefs d'État et de gouvernement. Et c'est heureux. C'est heureux car l'Europe est à un tournant de son histoire, cela a déjà été dit. Nos défis collectifs sont gigantesques. Ils exigent des efforts rapides et des efforts sans commune mesure. Nous le savons tous ici. Et pourtant, après plus de 60 ans de vie commune, le dogme d'un budget aux alentours de 1% du PIB n'est absolument pas remis en cause.
Comme tous les 7 ans, les États s'écharpent et s'enferment dans des comptes d'apothicaires. Combien vais-je donner? Combien vais-je recevoir surtout? Plus 0,01 par-ci? Certainement pas. Moins 0,02 par-là? Ah oui, certainement. C'est un fait. Pour certains États, la quête du Graal, c'est la diminution de leur contribution nationale. Et cette obsession est facilitée, elle est même encouragée par notre système de financement. Assis à 80% sur les contributions nationales, ce système de financement actuel est pervers. Et pour satisfaire les uns et les autres, on rivalise d'ingéniosité, générant des complexités et des rabais en tout genre. La tâche du président du Conseil n'est pas simple, mais il a tout notre soutien, tout comme la Commission. Pour résoudre la quadrature du cercle, un seul compas, celui des ressources propres. Avec les ressources propres, qui faisaient jadis son identité, les contributions nationales seront réduites. C'est d'ailleurs la solution gagnant-gagnant qu'a évoquée Madame la Présidente tout à l'heure. L'Union sera aussi renforcée avec plus d'autonomie financière pour répondre aux priorités des Européens. Et or, aujourd'hui, disons-le, l'heure est grave. Dépecé de sa philosophie originelle, notre système de financement vit une crise existentielle. Soyons clairs. Sans réforme, il risque d'emporter dans sa chute tous les espoirs que nous fondons sur notre Union. Chers collègues, le sommet de ce 20 février sera crucial pour mesurer la réalité des ambitions des États avant le grand face-à-face avec le Parlement. En tant que négociatrice pour le Parlement, je m'engage à défendre cette réforme pour le bien de notre Union et des citoyens européens. Je vous remercie. Thank you. For 2 minutes, Mr. Bay. Le cadre financier pluriannuel, nos projets budgétaires, ils sont normalement la traduction financière de choix et de priorités politiques. Porter le budget de l'Union à 1,1 ou 1,3% du revenu national brut, c'est-à-dire 1 100 à 1 200 milliards d'euros sur 6 ans, c'est en vérité une fuite en avant. Le retrait britannique, qui représente 12 milliards de contributions annuelles, devrait nous conduire à revoir à la baisse le budget, à nous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur des projets concrets au service de nos peuples et de nos citoyens. Qu'est-ce que nos citoyens et qu'est-ce que le reste du monde peut penser d'une Union européenne que le Royaume-Uni vient de quitter et qui s'apprête non pas à se remettre en question, mais à se précipiter pour s'élargir à l'Albanie ou à la Macédoine du Nord? Au cours des 6 dernières années, l'Union européenne a consacré moins de 1% de son budget à la maîtrise de ses frontières et à la lutte contre l'immigration. Aujourd'hui, le projet de CFP présenté par la présidence finlandaise et les objectifs de la Commission, ça consiste à sacrifier notre agriculture, moins 17% du budget qui est consacré, et à porter à 25, voire même à 33% le budget consacré aux objectifs climatiques, mais tout repeindre en vert ne réglera rien. 300 milliards d'euros pour ajouter des normes, des contraintes à nos entreprises. Déjà, leur compétitivité est terriblement fragilisée par la logique du libre-échange et on va encore les affaiblir sur la scène mondiale. Madame von der Leyen, vous nous dites que vous voulez construire ce budget avec les citoyens européens, mais alors il faut les écouter. Ils attendent des protections économiques, ils attendent la maîtrise de nos frontières, ils ne veulent pas des ressources propres qui seront en fait un impôt européen, une couche supplémentaire dans le millefeuille fiscal, dans des pays comme la France qui sont déjà 47% du PIB en prélèvement obligatoire, c'est totalement déraisonnable. Et enfin, ils ne veulent pas d'une Union européenne qui aujourd'hui, pour masquer son impuissance, multiplie les leçons à la terre entière, leçons d'état de droit à ses États membres, et en voulant conditionner ensuite les aides financières à ces pays et leçons de droits de l'homme au reste du monde. For 2 minutes, Mr. Andreasen. Thank you. Milliardenpoker ums EU-Budget. Jetzt muss Merkel um Deutschlands Rabatt kämpfen. Die Schlagzeilen zum Mehrjahreshaushalt haben es in sich. Doch wenn sich die Staats- und Regierungschefinnen hinter Rabattzahlungen und Zahlenbergen verstecken, geht es in Wirklichkeit um die Zukunft der EU. Wollen wir die EU klimaneutral machen? Wollen wir Jugendarbeitslosigkeit und Armut bekämpfen? Wollen wir mehr in Forschung und Digitalisierung investieren? Wir Grüne wollen das und wir wollen deshalb den Vorschlag der
Herr Michel jetzt ausarbeitet und der nächste Woche auf dem Tisch liegen wird, auch genau daran beurteilen und an nichts anderes. Denn wir wissen, dass 1,0% oder 1,07% viel zu wenig sind. Es bedeutet Kürzungen für das EU-Budget und für die Zukunftsfragen. Wir brauchen mehr gemeinsame Investitionen in der EU, um die EU klimaneutral zu machen. Wir müssen die Mittel aber auch klimagerechter ausgeben. Weniger für Kohle und industrielle Landwirtschaft, mehr für erneuerbare Energien und eine klimagerechte Landwirtschaft. Für uns ist die EU aber nicht einfach nur eine Geldmaschine, wo alle etwas bekommen, sondern für uns geht es in der Debatte um Demokratie und Werte. Und wer unsere Demokratie mit Füßen tritt, darf kein Geld aus dem EU-Budget bekommen. Deshalb brauchen wir einen starken Rule-of-Law-Mechanismus. Und wir sagen ganz eindeutig, wenn Viktor Orban zusammen mit anderen den Rule-of-Law-Mechanismus kickt, dann werden wir dem Finanzrahmen am Schluss als Parlament insgesamt nicht zustimmen. Kein Land profitiert mehr von einer starken EU als Deutschland, und deshalb finden wir die Position der deutschen Bundesregierung besonders kleinkariert. Deutschland wäre ohne die EU deutlich schwächer. Deutsche Unternehmen exportieren extrem viel ins Ausland, ins EU-Ausland und profitieren von Investitionen in alle Mitgliedstaaten. Deshalb wünschen wir uns, dass die deutsche Bundesregierung sich für ein starkes EU-Budget engagiert. Gerade einmal 87 Cent pro Tag und Bundesbürgerinnen investiert Deutschland in die Europäische Union. Wir glauben, dass es gut verträglich wäre, auch 20 oder 30 Cent mehr auszugeben. Wir sind gespannt auf nächste Woche. Wir Grüne kämpfen für ein starkes Budget und für mehr Klimaausgaben. Vielen Dank. Thank you. For 1.5 minutes, Mr. Van Overtveld. Voorzitter, commissaris, collega's. Er wordt ons een enorme opportuniteit geboden door de huidige constellatie van de Europese instellingen. We hebben een pas verkozen parlement met 60% nieuwe leden. Er is een nieuwe commissie met steile ambities en er is een vers aangestelde Europese president. Het is eigenlijk uniek dat we aan de start van de onderhandelingen rond het MFK een dergelijke institutionele convergentie zien. Aan de Raad zou ik nogmaals met aandrang willen zeggen dat een meerderheid in het parlement, met 60% nieuwe leden zoals gezegd, niet zomaar voor lief kan aangenomen worden. De commissie van der Leyen stelt ambitieuze doelen op het vlak van het klimaat, in zaken digitalisering, in zaken haar geopolitieke rol. En dat zijn prioriteiten die van groot belang zijn voor onze toekomst, voor de toekomst van de welvaartsstaat, voor onze competitiviteit. Maar daar moeten ook middelen voor zijn, vandaar het belang van dit budget. Ik wil ook waarschuwen voor financiële avonturen. Als ik sommige commissarissen hoor zeggen dat de Green Deal hoe dan ook zal verder geduwd worden, of er nu financiering is of niet, vind ik dat behoorlijk onverantwoord. Met dat soort uitspraken jaag je namelijk, denk ik, investeerders die je absoluut nodig hebt eerder weg dan dat je ze aantrekt. Tot slot wil ik er ook nog blijven op drukken dat we er moeten op toekijken dat performantie van alle programma's moet gegarandeerd worden. Elke euro uitgegeven door de EU moet een meerwaarde bieden voor de Europese burger. Dank u. Thank you. Mr. Omarjee, 1.5 minutes. Merci. Ce qui me frappe dans ces négociations sur le MFF, c'est le manque de sens historique des chefs d'État. L'Union européenne, vous le savez, est à la croisée des chemins. Et quand les basculements économiques, démographiques, climatiques du monde obligent l'Europe à un bond en avant, quand grandissent partout les tentations de repli, nous avons au Conseil européen des chefs d'État qui ne sont pas à la hauteur de ce moment et qui se comportent en petits gestionnaires d'un syndicat de copropriétaires. Au Conseil, il n'y a plus de grandes voix, ni de courage d'ailleurs, pour ouvrir le chemin d'une Europe débarrassée de l'austérité et capable de tirer le meilleur des promesses de ce siècle, et aussi que de placer les peuples à l'abri des dangers qui guettent. Ne pas avancer, c'est reculer. Et avec un petit budget, l'Europe reculera pour les 10 ans à venir. Car le coût des coupes dans les budgets de la PAC et de la cohésion sera très élevé. Moins de cohésion, ce sera moins de croissance, moins d'investissements, moins d'emplois, plus de fractures
et plus de pauvreté. Et je veux terminer pour dire que la politique de cohésion est une politique d'avenir. Sur la programmation 2014-2020, près de 100 milliards d'euros ont été investis pour l'environnement et le climat à travers cette politique. Merci. Mr. Omarjee, there is a blue card question. Mr. Omarjee, there is a blue card question which Mr. Marquez would like to put to you. You will accept. Thank you. Please put your question for 30 seconds. Thank you, Madam President. President Omarjee, in my country, in Portugal, we did turn the page of austerity. We did bring hope to our country and also to many Europeans that it was possible to turn the page of austerity. And as you say, in this new budget, it is about a new hope for Europe. It is about us delivering on the promises that we made to the Europeans, that we will have a Europe of more ambition, and also the modernisation, but defending the policies in which we believe. Millions of Europeans. Thank you. I'm sorry, I'm not sure there was a clear question, but Mr. Omarjee, would you like to respond? Cher collègue Pedro Marques, je crois que nos visions sont tout à fait convergentes. Et il est vrai que la politique de cohésion est une politique qui va participer aux nouvelles priorités qui sont définies aujourd'hui. Et cette distinction entre politique traditionnelle et politique nouvelle, en réalité, est une distinction qui n'a pas de vrai fondement. Thank you. For 1 minute, Mr. Papadakis, please. Η συζήτηση του προϋπολογισμού είναι σημαδεμένη από μεγάλα συμφέροντα ναρκοθετημένη για το λαό. Εντείνεται με ταμεία και μηχανισμούς η στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαγωνίζονται ποιες χώρες, κλάδοι και όμιλοι θα ωφεληθούν περισσότερο από τους ανταγωνιστές τους στο έδαφος του Brexit. Επιδοτούνται οι όμιλοι στο όνομα της ψηφιακής μετάβασης για να διευρυνθούν η εργασιακή γαλέρα, οι απολύσεις και η φτώχεια. Με δούριο ύπο τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ κλείνει τις λιγνητικές μονάδες, οδηγώντας στην ανεργία πάνω από 5.000 εργάτες, στερώντας από τη χώρα τη δυνατότητα αξιοποίησης εχώριων πηγών, ενώ ενισχύεται η εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια που ακριβοπληρώνει ο λαός. Με όχημα το Green Deal και τη νέα, ακόμα πιο αντιδραστική ΚΑΠ, προωθείται η κερδοφορία των ομίλων και το ξεκλήρισμα των βιοπαλαιστών αγροτών με μείωση των ενισχύσεών τους. Δεν μας ξαφνιάζει ο ταξικός αντιλαϊκός χαρακτήρας του προϋπολογισμού. Γι' αυτό στηρίζουμε την πάλη των εργαζομένων για τις δικές τους ανάγκες ενάντια σε επιχειρηματικούς ομίλους και αντιλαϊκή πολιτική. Thank you. Mr. Papadakis, there is a request for a question from Madam Grappini. Will you accept the question? Madam Grappini. Mulțumesc, doamna președintă. Stimate coleg, înțeleg că vă opuneți politicii pentru politica agricolă comună, că spuneți că ar profita cineva. Considerați că din nou buget, în nou cadru financiar ar trebui să diminuăm banii pentru acest buget sau ar fi mai bine să găsim, să aducem bani din evaziune fiscală, din criminalitate economică, din evaziunea pe TVA pentru a nu diminua bugetul pe politica agricolă? Mulțumesc. Mr. Papadakis. Σε κάθε περίπτωση, οι ωφελημένοι και της νέας ΚΑΠ θα είναι επιχειρηματικοί όμιλοι. Άλλωστε, ο πυλώνας των επενδύσεων, των καπιταλιστικών επενδύσεων, είναι αυτός που ενισχύεται. Και αυτό που συρρυκνώνεται είναι το ποσοστό των ενισχύσεων της μικρομεσαίας αγροτιάς. Αυτοί είναι τα θύματα, για άλλη μια φορά, και οι όμιλοι είναι αυτοί που κερδίζουν. Και αυτή είναι η νέα γραμμή που συνεχίζει και τις προηγούμενες ΚΑΠ και θα εντείνει ακόμα περισσότερο τα προβλήματα για τους μικρομεσαίους αγρότες που ο μόνος δρόμος τους είναι να οργανώσουν την πάλη τους πριν να είναι αργά. Mr. Fernandes, for 1.5 minutes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Estamos à espera da reunião do Conselho desde novembro de 2018. Mais vale tarde do que nunca. Nós precisamos dos recursos financeiros suficientes para termos uma União Europeia coesa, solidária, competitiva, produtiva,
uma União Europeia onde haja crescimento sustentável e amigo do ambiente. Os novos recursos próprios são a solução. Novos recursos próprios que têm de acabar com a lógica do juste retour e que permitirão termos o nível necessário para o orçamento da União Europeia e que não podem penalizar os cidadãos da União Europeia. E por isso há um princípio muito simples: quem não paga deve pagar. Por isso defendemos a taxa sobre as transações financeiras. Por isso defendemos também uma taxa sobre as grandes companhias do digital. Para além disso, o mercado de carbono, as emissões desse mercado e além disso, nas fronteiras, o mercado de carbono será também uma receita importante para a União Europeia. Eu espero que o Conselho esteja à altura e que não venha a atrair os cidadãos da União Europeia, que não prejudique os agricultores, as regiões mais pobres, o desenvolvimento rural e que ajude também a um crescimento que seja amigo do ambiente. Essa é uma obrigação do Conselho que, se não for respeitada, nós rejeitaremos a sua proposta. Thank you for 1.5 minutes, Madam Gardiazabal Rubial. Señora presidenta, la verdad que llevamos 2 años hablando del marco financiero y, desde luego, ahora que llega el momento de la verdad no empezamos muy bien. No empezamos bien porque el señor Michel no ha querido venir a escuchar a este Parlamento y no empezamos bien porque lo que nos llega del Consejo no es muy positivo. Si sus discusiones se van a centrar en cuántas centésimas vamos a ahorrar aquí o allá, lo que se pueden ahorrar es el Consejo, porque este Parlamento va a rechazar esa propuesta. Lo que tienen que discutir el 20 de febrero es qué políticas queremos hacer a nivel europeo y cómo las vamos a financiar. Y hay muchos motivos por los que hacer políticas a nivel europeo, porque los resultados son mejores si se hacen a nivel europeo que a nivel nacional, es decir, porque Europa es más eficiente, porque se reducen las desigualdades, es decir, Europa es más solidaria, o porque solo se puede hacer a nivel europeo y, por lo tanto, Europa es la única solución. Y en todos los casos salimos ganando, todos, toda Europa. Así que, sinceramente, no entiendo por qué las discusiones del Consejo se siguen basando en falsas premisas. Pero, más allá de este debate contable, lo que tenemos y lo que me preocupa es el debate político, porque cómo piensan llevar a cabo todas sus discusiones y todos sus acuerdos del Consejo. Y voy a coger un ejemplo, el Pacto Verde. ¿Cómo lo piensan financiar? Porque si algunos de ustedes se creen que la transición hacia una economía neutra en carbono se va a hacer sin apoyar a nuestros agricultores, sin apoyar a nuestras empresas, sin apoyar a nuestras regiones y sin apoyar a nuestros trabajadores, tienen un verdadero problema. Y yo solo les digo una cosa: si no tenemos un presupuesto razonable, la alternativa es la irrelevancia política, la irrelevancia económica y el fracaso del proyecto europeo. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die meisten hier reden nur von einem größeren Haushalt. Ich finde, wir müssen von einem besseren Haushalt gehen. Und das geht, wenn wir wirklich eine Priorität daraus setzen, auf die Ausgaben mit einem wirklichen europäischen Mehrwert. Es geht um den Arbeitnehmer in einem Industriebetrieb, der sich Sorgen macht um seinen Arbeitsplatz, und der kann doch erwarten und sich erhoffen, dass wir in Innovation und Digitalisierung investieren, damit bessere und gute Jobs auch in Zukunft und Wertschöpfung auch in Zukunft in Europa steht. Es geht um die alte Dame, die sich Sorgen macht, Angst hat vor Terrorismus, und die kann erwarten, dass wir Europol und Eurojust anständig finanzieren, damit sie gegen Terrorismus und Kriminalität kämpfen können. Und es geht um jeden Studierenden, um jede Auszubildende in Europa, die mit Erasmus überall in Europa tatsächlich einen Auslandsaufenthalt machen kann, damit Europa zusammenwächst an dieser Stelle. Und übrigens, klar muss auch sein, wenn wir sinnvolle zusätzliche Aufgaben auf europäischer Ebene machen, dann heißt das auch manchmal, dass wir im Mitgliedstaat dann auch darüber nachdenken müssen, wo wir da dann auch entsprechend einsparen können. Auch das müssen wir, und das müssen auch die Mitgliedstaaten an dieser Stelle diskutieren. Klar ist aber auch: Es darf keinen Rabatt in Europa auf die Rechtsstaatlichkeit geben. Es kann nicht sein, dass manche Staaten das europäische Geld gerne nehmen und anschließend europäische Regeln und Werte mit Füßen treten. Und deswegen brauchen wir einen robusten Rechtsstaatsmechanismus, nicht einen, der
Spielball ist von irgendwelchen politischen Spielchen, sondern objektiv festgestellt wird, wenn die Rechtsstaatlichkeit nicht eingehalten wird, dann kann kein Geld geben, denn das erwarten auch die Steuerzahler in Europa, dass wir anständig mit europäischem Geld umgehen. Mr. Wilimski for 1.5 minutes. Danke sehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, den ganzen EU-Fanatikern, die jetzt noch mehr und noch mehr Millionen für die Europäische Union rufen, möchte ich entgegenhalten, es kann doch nicht die richtige Reaktion sein, nachdem die Briten als großes Land uns verlassen haben, nach noch mehr Geld zu rufen. Eine kleinere Union bedingt logischerweise auch weniger Mittel, und darauf sollte man sich einstellen. Und Sie haben auch gar nicht die Frage beantwortet, ob wir jetzt mehr an Kompetenzen nach Brüssel verlagern wollen oder mehr an Kompetenzen wieder Richtung Mitgliedstaaten kommen. Und in Wahrheit ist diese Frage seit dem Jahr 2016 nicht beantwortet, als nach der Schrecksekunde des Brexit-Referendums die Kommission 5 Szenarien für eine mögliche Zukunft gestellt hat und bis heute keine Antwort darauf gegeben wird. Jetzt im Jahr 2020, nach einer Schrecksekunde von über 4 Jahren, beginnt endlich eine Zukunftskonferenz. Die beginnt aber auch nicht am Anfang des Jahres, sondern irgendwann inmitten des Jahres und wird dauern bis in das Jahr 2022 hinein. Also die Frage, jetzt nach mehr Geld zu rufen, ist eine völlig überflüssige, nachdem die Antwort nicht gegeben werden kann, wohin die Europäische Union sich entwickelt. Klarheit herrscht allerdings beispielsweise im Lissabon-Vertrag, die Reduktion der Kommission um 1/3. Da alle sind sie säumig, hier entsprechend zu liefern. Weniger Kommissare, das heißt weniger an Richtlinien, weniger an Bürokratie und damit auch weniger an Kosten. Ich bin als Vertreter eines Nettozahlerstaates nicht bereit, einen Cent mehr an diese Europäische Union abzuliefern. Danke sehr. Mr. Cornwall for 1.5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, le débat sur le budget est un débat qui concerne notre avenir. Sa technicité rebute parfois les citoyennes et les citoyens. Alors, je veux dire ici les choses le plus simplement possible pour qu'il ne soit plus possible d'ignorer les enjeux. Le budget de l'Union européenne pour les 7 prochaines années est celui qui permettra ou non à l'Europe de répondre à l'enjeu climatique et à l'urgence sociale. Il doit donc nécessairement être un budget de combat. Un budget de combat, c'est un budget global qui augmente au moins à hauteur de 1,3% du revenu national brut pour donner à l'Union européenne les moyens de mener sa transition écologique. Un budget de combat, c'est un budget dont au minimum 50% est consacré à la protection de l'environnement pour préserver le climat. Enfin, un budget de combat met l'outil fiscal au service de la justice sociale et de la transition écologique, par exemple en taxant, comme il se doit, les émissions de carbone, le kérosène et les transactions financières. Ces taxes pourront alors abonder des ressources budgétaires propres. Pour 2 € levés par ces taxes, 1 € irait dans les caisses nationales et l'euro restant serait reversé au budget européen. Ce serait à la fois une victoire de l'Europe politique et la marque d'une volonté de sortir d'un modèle irresponsable qui nous mène droit dans le mur. Il est grand temps de s'engager dans cette voie. Mr. Zīle for 1 minute. Paldies, prezidents kundze. Vispirms, ja Eiropadomē ir valstis, kuras nevēlās budžetā iemaksāt vairāk kā 1% no nacionālā ienākuma, bet vēlās redzēt federālo Eiropas attīstību, tad jāatgādina, ka tas nestrādās. ASV federālais budžets ir krietni virs 20% no nacionālā ienākuma. Budžeta izdevumu debatē, diemžēl, pozīcija tiek pretnostatīts vecās politikas kā kohēzijas un lauksaimniecības pret jaunām perspektīvākām, kurām jādod vairāk naudas. Kaut gan, ja mēs pāanalizējam, piemēram, militārās industrijas pētniecību un attīstību būtu labāk finansēt no nacionālajiem budžetiem, jo tāpat šī nauda paliks tikai dažās valstīs. Bet atgriežoties pie kohēzijas, ja mēs iedomājamies jauns Eiropas ambiciozs Eiropas Savienības kohēzijas valsts pilsonis uzzina, ka viņa kohēzijas aploksne būs par 25% mazāka šī jaunajā perspektīvā nekā vecajā, tad viņš aizbrauks. Viņš aizbrauks uz attīstības centriem Rietumē Eiropā, un līdz ar to demografiskā situācija un attīstības iespējas perifērijā kohēzijas valstīs kļūs vēl sliktāka nekā tā ir tagad, un demogrāfija kopumā. Paldies! Mr. Gushma for 1 minute. Obrigado, Sra. Presidente. A Comissão e o Conselho vieram hoje anunciar... Micro.
Yes? A Comissão e o Conselho vieram aqui hoje anunciar cortes na coesão e agricultura, enganar os cidadãos sobre o novo Pacto Verde e chantagear o Parlamento com o fantasma de uma crise institucional. Não há dinheiro novo para o novo Pacto Verde. O que há são cortes, propostas de cortes nas políticas que o poderiam implementar e uma aldrabice orçamental que é contar o velho dinheiro duas vezes. Continua a haver dinheiro, sim, para o velho Pacto Castanho e o financiamento das energias fósseis. E há dinheiro novo, sim, mas para a militarização da Europa, ou seja, para a indústria de armamento alemã e francesa. Se houver uma crise institucional, ela acontecerá porque Comissão e Conselho não querem pôr o dinheiro da União Europeia onde põem os seus discursos, porque falam sobre objetivos sociais e ambientais, mas não é aí que querem realmente investir. Thank you. For 1 minute, Mr. Gianjoshi. Thank you, Madam President. I would also like to start off by expressing my regret that the President of the Council is not present in this debate. I was extremely happy to see the priorities of the Commission last year, especially the ones that were designed to improve European competitiveness through strengthening European solidarity via the social pillar. It would be a disastrous message if the adoption of the budget would be delayed or if there wouldn't be any sufficient funds to cover the implementation of the objectives. Madam von der Leyen said that it's extremely important to get the balance right between old and new priorities, all the new objectives, but new objectives, especially the ones that seek to improve the EU's positions in global competition, can only be achieved if the old objective of cohesion is completed. Europe cannot function with economic and structural differences. They have to be eliminated or reduced. We cannot possibly look bravely into the future if a social and the wage gap exists between member states. Therefore, we must strengthen our cohesion instruments and the EPPO to fight corruption. Thank you. Thank you. Mr. Mureşan for 1.5 minutes. Thank you very much, Madam President. Dear colleagues, the person preparing the budget of the European Union for the next 7 years is the President of the European Council, Charles Michel. He has to be in Parliament. If he has no mandate, if he has nothing to tell us, at least he should come and listen. Why? Because the last word on the EU budget for the next 7 years lies with the European Parliament. We will only give our approval to the EU budget if our priorities are in. And what are our priorities? Firstly, cohesion and agriculture. Finance them properly. They continue to be important all over Europe. Secondly, finance the new priorities of the Union in line with the political ambition. The Commission asks for support in financing future-oriented priorities. Let me tell you what happened to the budget for research this year. Council says research is important. What does it do? It cuts it by €500 million. Parliament says research is important, but we increased it by €700 million. We need to put our money where our statements are, and we should not play farmers against Erasmus students. We should not play researchers against the security of the European Union. And let's be honest, the position of the European Parliament is the only position which enables us to finance properly what we have agreed to. It's the only position which enables the von der Leyen Commission to implement its programme. Dear colleagues, the Parliament can be included in the negotiations before the European Council on the 20th of February, or we can reject the agreement of the Council and we should be included afterwards, but we prefer to be included before. And let me say very clearly, if we are to choose between a delay of 2 months and the poor budget for the Union for the next 7 years, we will choose to reject a bad Council compromise and have a delay of 2 months. But we are ready to negotiate since November 2018. Council, stop dragging your feet. Thank you very much. Madam Gualmini for 1.5 minutes. Yeah, thank you, Mrs. President. Dear colleagues, it is really time to stand up and act, and the multi-annual financial framework is really the last opportunity we have to change Europe for the next 7 years and to shock
our European citizens. Yes, to shock them, to shock every single person in the EU, because we have to increase the total amount of available resources, not renouncing to 1.3 of GNI in order for our promises to become true, a Green New Deal, the additional unemployment benefit and the child guarantee, 6 billion. No one dares to take away from children what are their basic rights, food, health and education. And the traditional mainstream European programmes have to be financed as well. So we cannot deal with a war between the poor, agricultural policies, cohesion policies, the Erasmus have to be financed as well. And on the revenue side, let us think also to a digital tax and a common consolidated corporate tax for multinationals. In this side of the hemicycle, we believe in more Europe and not less. We believe in more public investments and not in cutting down and downsizing. We believe in a good society, which is a society for the many and not for the few. So the European Council has to listen to our voice. Thank you. Madam Armo, for 1 minute, please. Doamna președinte, vreau să vorbesc de 3 aspecte legate de fondurile de coeziune. Primul aspect, volumul acestor fonduri. Dacă din 100 de euro o țară ca România absorbă 60 de euro, din 60 de euro va absorbi 36 de euro. Investiția va fi nesemnificativă, impactul va fi mic. Al doilea aspect, ratele de cofinanțare și prefinanțare. Dacă cresc nivelul acestor rate de prefinanțare și cofinanțare, sunt niște state care pur și simplu vor renunța la fondurile de coeziune. Al treilea aspect este durata în care se pot depune cererile de plată. Dacă la ora actuală este de 3 ani, dacă scade brusc la 2 ani, în contextul în care vom avea întârzieri în bugetul actual, va avea un impact iarăși pe absorbție, un impact negativ. Mulțumesc mult! Thank you. Mr. Borchia, for 1 minute. Grazie Presidente. Ogni 7 anni assistiamo a questo gioco delle parti dove da un lato ci sono i pragmatici, i realisti, quelli che devono far quadrare i conti, dall'altro lato invece c'è qualche venditore di fumo che invece si spaccia per ambizioso. Ma di questi tempi è il realismo che serve. Stamattina francamente di realismo ne ho sentito poco, ho sentito invece auspici da 1001 notte, ho sentito vagheggiare di un bilancio in grado di ridurre le disuguaglianze, l'inquinamento, la disoccupazione, insomma una lunga e costosa lista dei desideri. Ma chi ha la capacità di amministrare la cosa pubblica inizia prima a riflettere sugli sprechi e sulle inefficienze. Infatti ormai da anni da questi banchi sottolineiamo la necessità di dare la priorità alle politiche di bilancio più efficaci, dall'impresa all'agricoltura, alla ricerca, all'innovazione, ma puntualmente quando si tratta di tagliare i fondi destinati per esempio al servizio di azione esterna, che è un inutile doppione delle ambasciate nazionali, oppure di ridurre i contributi alla Turchia, della quale l'Unione Europea è diventata il bancomat, quest'Aula improvvisamente diventa sorda. Mr. Eickhout, for 1 minute. Thank you, Madam Chair. Dear Presidency, don't you feel it's Groundhog Day? Some are defending in the Council the cohesion funds, the others the agriculture funds, and then you have countries that want less money. But where is the fundamental discussion about modernisation? Where is the discussion that we are really preparing our economy for a Green Deal? Where is the discussion on the fundamentals of the rule of law? Where is that discussion? And I challenge those countries that will have a big mouth about modernisation afterwards. I challenge Finland, Sweden, Denmark, Germany, Netherlands, Austria. If you want modernisation, if you want a new economy, if you want to have rule of law, you cannot exchange that for just a penny or some percentage points. This is about the fundamentals of our future. This should not be about 0.1% more or less. That is what our British friends would call
penny wise, pound foolish. Mr. Szonza, 1 minute. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panie komisarzu. My konserwatyści uważamy, że finansowanie polityki spójności na okres 2021-2027 powinno być takie samo jak z lat 2014-2020. Należy też zachować współfinansowanie przy obecnych stawkach płatności zaliczkowych. Obniżenie środków na spójność jest niedopuszczalne i spowoduje turbulencje między dwoma okresami programowania. Ponadto mamy Brexit. Daje nam on okazję do zniesienia rabatów od 2021 roku. Wszystkie państwa członkowskie powinny wnosić wkład na podstawie tych samych zasad. Przyczyny stojące za obecnymi mechanizmami korekcji są już nieaktualne. Struktura wydatków uległa bowiem zmianie i nie ma państw członkowskich z nadmiernym obciążeniem. Obecnie kraje korzystające z rabatów wnoszą około 0,7% swoich dochodów narodowych brutto, podczas gdy inne państwa członkowskie, w większości słabiej rozwinięte, 85%. Należy wprowadzić Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, jakkolwiek jego finansowanie nie powinno być kosztem innych polityk. Bardzo dziękuję. Madam Björk, for 1 minute. Thank you. Till skillnad från kommissionen och många av kollegorna här i EU-parlamentet som alltid ropar efter mer EU-pengar, så anser vi att EU måste rätta mun efter magsäck. Vi accepterar inte en ökad EU-avgift eller en skenande EU-budget. EUs budget måste ställas om inom de existerande ramarna och inte heller boostas med egna ökade medel. Vi är inte emot till exempel klimatskatter naturligtvis, men de behövs i medlemsländerna för välfärden där. Och andra krav som måste ställa på EUs långtidsbudget är: alla medel ska klimattestas, inte en enda euro till klimatskadlig verksamhet. Ställ om strukturfonderna för att leverera klimaträttvisa. Gör om EUs korrupta och ineffektiva jordbrukspolitik i grunden. Ingen finansiering till Fästning Europa, Erdogan, gränspoliserna. Och ingen finansiering till europeisk krigsindustri. Det är en skam att den nya kommissionen vill militarisera EU-samarbetet. Och slutligen, villkora EUs budget i förhållande till rättsstat och demokrati. Inga pengar till medlemsländer som inte respekterar de grundläggande värdena. Thank you. For 1 minute, Mr. Comini Olveres. Merci, Madame la Présidente. Pousser pour un budget plus grand et meilleur et pousser pour une commission avec plus de pouvoir. Mais plus de pouvoir exige plus de légitimité démocratique. Nous ne parviendrons à un véritable budget européen conforme à nos ambitions que si nous sommes en mesure de conférer à la Commission une légitimité démocratique directe. Ce cadre financier pluriannuel représente au mieux 11% du PIB continental. Comment construire une Europe unie avec un budget aussi bas? La Catalogne est un contributeur net au budget européen et nous voulons continuer comme ça, mais sans l'intermédiation de l'Espagne. Pour les perspectives financières 21-27, quelques priorités. Privilégier la recherche et l'innovation, que c'est le pétrole de notre siècle. Conditionnalité concernant l'état de droit et la démocratie pour les fonds de cohésion, change climatique, lutte contre l'inégalité sociale, économique, etc. Aussi, quand aurons-nous le courage de construire un vrai système de ressources propres? La taxe carbone, la taxe digitale, la taxe sur les transactions financières devraient servir à nourrir un budget européen. La légitimité démocratique, les pouvoirs politiques et la capacité financière sont les traits côtés d'un triangle dont dépend l'avenir de l'Union. Madam Hohlmeier, for 1.5 minutes. Lieber Herr Kommissar, liebe Ratspräsidentschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Art und Weise, wie derzeit der Rat mit dem mehrjährigen Finanzrahmen umgeht, ist außerordentlich problematisch. Ein bisschen Kohäsion, ein bisschen Landwirtschaft, keinen Ehrgeiz für Wissenschaft und Forschung, am liebsten weniger Erasmus, 1,0 ist das Maximum, möglichst viele Programme, aber möglichst viel unterfinanzieren. Das ist das Motto, jeder für sich, nur ich für mich. Das reicht nicht. Die EU müssen wir aufgabenbezogen angehen. Das bedeutet,
Wir müssen mehr in Wissenschaft und Forschung investieren. Wir müssen auch die Kohäsionsländer dazu bringen, mehr in Wissenschaft und Forschung zu investieren, ihnen dabei helfen, dass sie mehr in Wissenschaft und Forschung investieren. Denn wenn wir in den Sektor nicht investieren, dann ganz trocken und nüchtern werden wir nicht mehr wettbewerbsfähig gegenüber China sein, dann werden wir auch nicht wettbewerbsfähig sein gegenüber den USA, dann werden wir auch unsere Aufgaben nicht angehen können. Wir müssen eine aufgabenbezogene Betrachtung haben. Wenn wir uns Aufgaben vornehmen wie Außengrenzenschutz, dann muss der ordentlich finanziert werden und auch mit ordentlichen Kompetenzen versehen werden. Wenn Sie weniger bezahlen wollen, dann soll der Rat doch bitte auch mal sagen, welche Aufgaben er denn streichen möchte, welche Agentur er nicht mehr haben möchte, welche Aufgaben er nicht mehr beansprucht von der Europäischen Union. Aber mehr Aufgaben zu geben und anschließend eine geringere Finanzierung, das kann nicht funktionieren. Den Klimawandel bewältigen wollen, aber gleichzeitig nicht in Wissenschaft und Forschung hineingehen, kann auch nicht funktionieren. Und der Just Transition Fonds kann nicht alles lösen. Ich bitte endlich die Mitgliedstaaten, wegzugehen von der nationalen Brille und sich klar mit den europäischen Perspektiven auseinanderzusetzen und mit den Aufgaben, die vor uns stehen. Madame la Présidente. Lorsqu'on additionne de moins en moins de budget avec de plus en plus d'attentes, on obtient de plus en plus de déceptions et de moins en moins d'Europe. Voici la situation dans laquelle nous sommes. Alors qu'il faudrait davantage d'Europe pour amener plus d'efficacité, plus de cohésion et améliorer le quotidien des citoyens européens. Mais pour faire plus d'Europe, nous avons besoin d'investir dans cette Europe. Or, force est de constater que c'est l'inverse qui est en train de se produire. Le pacte vert européen et le mécanisme pour une transition juste dont on attend tant de choses sont sabordés dès le départ. Et avec eux la politique de cohésion et la future politique agricole commune, qu'il nous faudra réformer à l'aune du réchauffement climatique. Oui, car le réchauffement planétaire est bien là, bien réel, et le Green Deal doit être une réelle opportunité pour changer profondément le modèle économique. Dans ce contexte, il est déterminant d'associer l'agenda des ressources propres à celui du Green Deal. L'Europe doit se donner les moyens de se réformer. Mais je constate que malgré le soutien de la Commission européenne dans ce combat, le Conseil n'est pas à la hauteur de la tâche de l'intérêt général. Et l'intérêt général est souvent subordonné à l'intérêt particulier. Alors j'en appelle à la présidence du Conseil. L'heure n'est plus à l'égoïsme, ni à faire la somme des intérêts particuliers, à faire du cosmétique ou à prendre de petites mesures qui ne règlent que les petits problèmes de conscience. L'heure est à une vraie ambition européenne et à des actions concrètes pour redresser la barre et se donner les moyens. Et ces moyens, c'est d'abord obtenir un cadre financier et un budget à la hauteur de cette ambition. Mesdames et Messieurs du Conseil, arrêtez de jouer petit bras. À ce niveau de pouvoir et eu égard aux attentes légitimes des citoyens européens et à l'urgence de la situation, ce n'est plus acceptable. C'est même aujourd'hui irresponsable. Děkuji za slovo. Dovolte mi konstatovat, že doposud předložené návrhy finančního rámce neodpovídají představám velké části občanů. A to se prosím musí změnit. 17 zemí EU se řadí do skupiny, která prosazuje zachování financování politiky soudržnosti zemědělství ve stávající výši. Nemůžeme souhlasit s tím, že by méně rozvinuté země v příštím období měly čerpat méně finančních prostředků, než je tomu doposud. Je také nepřijatelné, aby investice do koheze, infrastruktury a zemědělství klesaly a zároveň centrální programy byly navyšovány, a to dost zásadně. Je důležité, aby si členské státy do značné míry mohly samy rozhodovat, na co peníze použijí. Evropská komise musí více naslouchat potřebám členských států a měla by co nejméně určovat jejich priority. 17 států EU chce právě tu kohezi, investice a zároveň včetně investic do základní infrastruktury. Toto prosím nesmí být přehlíženo. Děkuji. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich wundere mich. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich wundere mich etwas über den Ton der Debatte, denn das Thema lautet ja eigentlich Vorbereitung der Sondertagung des Europäischen Rates am 20. Februar zum mehrjährigen Finanzrahmen. Aber was tun wir hier? Wir
beschädigen regelrecht den maßgeblichen Beteiligten hier, den Rat, indem wir uns beklagen darüber, dass Herr Michel nicht da ist. Ich weiß nicht, ob das dem Ergebnis zuträglich ist, auch den Verhandlungen zuträglich ist. Ich glaube, wir müssen einfach zurückkommen zu dem, was wir eigentlich wollen, was wir wirklich wollen. Und da geht es eindeutig darum, dass wir nur einen begrenzten Rahmen haben, nur begrenzte Gelder, die müssen wir nutzen. Und hören wir doch endlich auf, jetzt sozusagen den Spatz in der Hand dem nachzujagen oder uns mit dem nicht zufrieden zu geben, der Taube auf dem Dach nachzujagen. Begnügen wir uns mit dem Spatz in der Hand und lassen doch den Rat jetzt entscheiden, was passiert. Die 1,7 oder 1,11% sind doch wirklich genug. Vielen Dank. One minute, Madam de Sutter. Thank you, Mrs. President. The next 7 years will be crucial. They will determine how our children will live on this planet. Our societies have to undergo a digital and ecological transition in a socially fair way, and we need sufficient funds for this. Colleagues, the EU budget is more than a membership fee. It is the mirror of our political ambitions. Therefore, a massive investment boost is needed without necessarily increasing member states' resources. We shouldn't be afraid to go get own resources from plastic polluters, carbon emissions, big financial transactions, a fair share from multinationals and kerosene. Because if we don't find additional money to realise the ambitions of the Green Deal, citizens will feel it. They will see fewer infrastructure works happen in their region or have fewer opportunities to get reskilled after they have lost their job. If we want our citizens to embrace the European project, this must be reflected in our budget. Thank you. Thank you. Mr. Epping, 1 minute. Dank u, mevrouw de voorzitter. De meerjarenbegroting is duidelijk uit het lood geslagen, dat hebben we gezien. De Britten die gaan eruit en de begroting gaat ineens weer enorm omhoog. Nederland is sinds 2000 de grootste nettobetaler per hoofd van de bevolking. En nu wordt die bijdrage zelfs nog vergroot met 62% tot 13 miljard bruto. Dat is een enorm bedrag. Dat betekent 1600 euro per jaar per huishouden in Nederland. Dat is onbetaalbaar. En dan vraag ik me af, mevrouw de voorzitter, waar zijn de leden van de CDA en de VVD om op te komen voor die Nederlandse burger? Ik heb hier de hele ochtend gezeten en niemand gezien. Ik zal eventjes mijn bril erbij pakken om te kijken waar ze zijn. Daar zit er één, heeft u al gesproken mevrouw, want u zit daar nu als een pudding. En dus laten we het duidelijk maken, dan laat ik wel opkomen voor de Nederlandse burger. En ik zeg, premier Rutte, gebruik uw veto. Toon moed, zoals Oostenrijk doet. En zeg eindelijk een keer nee en spoel deze begroting door de wc. Dank u. Mr. Ferreira, for 1 minute. Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Comissário. À mesa do Conselho Europeu, os mal chamados contribuintes líquidos do orçamento, que com mais propriedade deveriam ser chamados beneficiários líquidos da integração, sabem que o tempo corre a seu favor. Jogam com a pressão do atraso nas verbas da coesão e com o prejuízo que tal causaria aos países que mais dependem dessas verbas para tornarem inevitável uma proposta que é, na verdade, inaceitável. Ora, se é inaceitável, ela não pode ser inevitável. Para os países da coesão, este é o momento de virar o jogo. Lembrar aos que se recusam a dar a justa contribuição para o orçamento que uma integração que só produz desigualdade e divergência está condenada a não ter futuro. Lembrar que se a política de coesão não foi suficiente para travar a divergência no passado, então ela precisa de ser reforçada e não enfraquecida. Denunciar que as ditas novas prioridades do orçamento são uma forma de os países mais ricos lá irem buscar mais dinheiro. Para os países da coesão, este é o momento de perceberem que no dia em que decidirem afirmar a sua dignidade e a sua soberania, terão muito mais a ganhar do que aquilo que lhes possa vir do orçamento. Muito obrigado. Mr. Sinčić, for 1 minute. Gospođo von der Leyen, govoreći ovdje o financiranju i financijskim politikama, ne mogu ne reći kako se financira politika zaštite okoliša u Hrvatskoj, odnosno osvrnut ću se na sustav gospodarenja otpadom. Mi u Hrvatskoj imamo u planu napraviti 11 centara za gospodarenje otpadom, od kojih su 2 već napravljena, Marišćina i Kaštijun, i od njih nismo dobili ništa
osim zagađenja i velikog poskupljenja računa. I sad forsirate još ovih drugih 9. Zašto dolazi do tih kapitalnih promašaja? Prvo je pogrešna zajednička okolišna politika. Uzmemo u obzir samo Njemačku i Hrvatsku. Hrvatska ima svega 75 stanovnika na kilometar kvadratni, Njemačka 230. Tu je isto velika razlika u dohotku. Ne možemo mi platiti što vi možete, na kraju krajeva i ne trebamo, imamo neke svoje specifičnosti. Tu je također korupcija, sve se kod nas radi naopako, umjesto da se reciklira koliko se može, radi se kao da se ništa ne reciklira, centri su predimenzionirani, naravno preplaćeni su jer je poanta da se izvuče što više novaca za klijente hrvatskog establishmenta. Krajnji proizvod će biti RDF koji nećemo imati kome prodati, sve to preliće se na račune stanovnika koji idu u nebo i na taj način se prazni Hrvatska. Ono što se nije postiglo u Domovinskom ratu, prazni se Hrvatska preko računa skupih. Mr. Lewandowski for 1.5 minutes. Dziękuję. Historia podobno się nie powtarza, ale w przypadku MFF powtarza się w sposób niekorzystny dla Parlamentu Europejskiego. Od czasu przedłożenia projektu Komisji, czyli od maja 2018 roku, Parlament jest w bardzo niewygodnej wait and see position i słusznie nie negocjuje dalej projektów sektorowych, dlatego że trudno jest rozmawiać o regułach, jeśli nie zna się liczb. Budżet to są liczby, a nie deklaracje. Teraz wszystko jest w rękach prezydenta Michel, jest dzisiaj nieobecny, więc nie dowiemy się, czy jego spotkania z liderami państw członkowskich, zwane w budżetowym slangu confessionals, doprowadziły do zbliżenia stanowiska, czy nie. Jeżeli doprowadziły, to jakieś szanse powodzenia ma nadzwyczajny szczyt 20 stycznia i nowy negotiating box. Ale ja pamiętam, że nigdy nie udawało się osiągnąć porozumienia za pierwszym razem. Więc tego się dzisiaj nie dowiemy, ale wiemy jedno. Opóźnienie jest większe niż kiedykolwiek. Perspektywa 2014-2020 została uzgodniona między rządami 8 lutego. Uzgodnienie z Parlamentem było w czerwcu. Ten kalendarz wydaje się mało realny w tym roku. Ale najgorszy scenariusz to długotrwały przetarg pomiędzy instytucjami. Tego ludzie nie lubią. To buduje zły wizerunek w Unii Europejskiej, bo beneficjenci chcą mieć przewidywalność inwestowania. To jest największa zaleta budżetu europejskiego. Dziękuję. Thank you. Mr. Laroturo for 1 minute. Whatever it takes. En 2012, Mario Draghi explique que la Banque centrale est prête à faire tout ce qui sera nécessaire pour sauver la zone euro. Et la Banque centrale va mettre 2600 milliards sur la table. 2600 milliards d'euros en 4 ans pour sauver la zone euro. Et pour sauver le climat, on va mettre combien? Sauver la monnaie unique, évidemment, c'était très important. Mais sauver notre planète unique, sauver notre humanité unique, n'est-ce pas encore plus important? Sommes-nous prêts, nous aussi, à faire whatever it takes, tout ce qui sera nécessaire pour réussir le Green Deal, une transition juste? La Commission elle-même dit qu'il manque chaque année entre 300 milliards et 500 milliards d'euros pour réussir le Green Deal. Il manque chaque année entre 300 et 500 milliards d'euros. Et pour le moment, ce qui est concret, c'est un fonds de transition juste avec 7 milliards sur 7 ans. La solution, c'est développer les ressources propres pour avoir un budget climat très ambitieux sans demander 1 euro aux familles modestes ou aux États membres. Quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices était à 45% en Europe. Aujourd'hui, l'impôt sur les bénéfices est tombé à 20% alors que les dividendes explosent. Il est temps d'avancer sur les ressources propres. Un vrai Green Deal ou du greenwashing, c'est dans les mois qui viennent que ça se décide. Merci. Mr. Jasserl for 1 minute. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, ceux qui savent que je suis non seulement français, mais aussi agriculteur et ancien représentant agricole, ne s'étonneront pas que j'insiste sur l'enjeu capital que représente le budget de la politique agricole commune. Je crois pourtant que c'est dans l'intérêt de toute l'Europe que je m'exprime. Que pour financer les nouvelles ambitions législatives de l'Union européenne, on soit tenté de faire des coupes dans les politiques historiques, je peux l'imaginer. Ce serait pourtant une grave erreur. 3 raisons simples. Toutes les grandes puissances agricoles mondiales soutiennent fortement leur agriculture. Nous avons la responsabilité, nous aussi, d'être à la hauteur. La transition agroécologique qui est en route et que le Green Deal accompagnera ne peut se réussir sans une PAC qui s'en donne les moyens.
Du budget de la PAC dépend aussi, je le rappelle, la qualité et la diversité de notre alimentation, l'équilibre de nos territoires ruraux et aussi le maintien d'agriculteurs nombreux. Ce ne sont pas de petits enjeux. Le budget de la PAC ne doit pas baisser. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercierai encore plus de m'avoir entendu. I know, Madam Grappini, you requested a blue card, but you've already had a blue card, so I'm going to continue with our speakers list. For 1 minute, Mr. David. Hospodářský výbor Evropského parlamentu je nespokojen s nízkým ekonomickým růstem v eurozóně. Jen 1,1%. Očekával bych tedy řadu opatření, aby Evropská unie tolik v růstu nezaostávala za Čínou a Spojenými státy. Ale co navrhuje Evropská unie? Věnovat 40% rozpočtu na chimérický projekt Green Deal, který životnímu prostředí nepomůže a hospodářství uškodí. Přechodem na elektromobilitu a obnovitelné zdroje se Evropská komise chystá rozvrátit energetiku a dopravu současně a tím snížit konkurenceschopnost Evropy. Pak ať projevuje uspokojení nad stagnací nebo spíše úpadkem. Snaha přímo z Bruselu podporovat nikým nevolené nátlakové skupiny zvané neziskové organizace ukazuje na postoj k demokracii. Místo vlastních obyvatel má být podpořena imigrace. Za to snížit se mají výdaje na zemědělství a venkov. V roce 2004 po vstupu nových členských zemí slíbila vyrovnání evropských dotací na zemědělství do roku 2013. Dosud se tak nestalo. Jak dlouho má ještě trvat taková politika, než přivolá spravedlivý hněv občanů? Mr. Rope, for 1 minute. Ačiū gerbiama pirmininkė, mieli kolegos. Noriu paraginti visus atsitraukti nuo skaičių. Sprendžiant dėl daugiametės finansinės perspektyvos, svarbiausia yra tikslai. Ar mes nebesieksime, kad visuose regionuose gyventojams būtų užtikrintas geras gyvenimo lygis? Žiūrint į skaičius atrodo, kad taip, nes sanglauda karpama labai ženkliai. Ar mes toleruosime, kad kai kurie žemdirbiai yra laikomi antrarūšiais? Atrodo, kad taip, nes komisijos siūlyme nėra tiesioginių išmokų suvienodinimo. Ar mums svarbiausia atskirų valstybių, o ne bendri tikslai? Ir šis klausimas yra susijęs su diskusijomis dėl valstybių narių įnašo dydžio į bendrąjį biudžetą. Sutinku, kad Europos Sąjunga turi naujų iššūkių, bet naujus iššūkius ir reikia finansuoti naujais pinigais, nes atimti finansavimą iš konkrečių sričių galima tik tada, kai bendrai sutariama, kad jų jau vykdyti nėra prasmės. Ačiū. Mr. Kuzmiuk, for 1 minute. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Zaproponowana przez poprzednią Komisję cięcia w unijnym budżecie na dwie najważniejsze polityki spójności o 10% i WPR o 15% zostały właśnie odrzucone w stanowisku przyjętym na początku lutego w Portugalii przez 17 krajów z grupy przyjaciół spójności. Konieczne jest więc zwiększenie budżetu zarówno przez podniesienie składek członkowskich, likwidację istniejących rabatów, a być może również uruchomienie nowych źródeł dochodów własnych. Kompromis w Radzie w tym zakresie jest możliwy, ale pod warunkiem, że odejdziemy od negocjacji opartych na konstrukcji płatnicy netto kontra beneficjenci netto, a weźmiemy także pod uwagę korzyści poszczególnych krajów unijnych wynikające z uczestnictwa we wspólnym rynku, a także przepływy kapitałowe. Płatnicy netto z reguły korzystają bardzo mocno z udziału we wspólnym rynku. Na przykład Niemcy wpłacają 27 miliardów euro składki rocznie, a korzyści ze wspólnego rynku wynoszą aż 210 miliardów rocznie. Ponadto kraje Europy Zachodniej osiągają inne korzyści z rozszerzenia Unii. Jedną z nich są dywidendy i odsetki od kapitałów. Tylko wzięcie pod uwagę tych wszystkich przepływów daje moim zdaniem możliwość racjonalnej rozmowy o kształcie przyszłego budżetu i szansę na porozumienie. Dziękuję bardzo. Thank you. Mr. Ressler for 1.5 minutes. Poštovana potpredsjednice, kolegice i kolege, uspješna Europa nove generacije moguća je jedino još snažnijim ulaganjima i u poduzetništvo, i u istraživanje, razvoj, mlade i obrazovanje. Moramo osigurati kvalitetnu prilagodbu našeg kontinenta
za digitalnu revoluciju, ali isto tako i pripremiti se na ubrzanu utrku u primjeni novih tehnologija sa sve snažnijim globalnim konkurentima. Istodobno, sljedeći sedmogodišnji proračun Europske unije mora nastaviti smanjivati ekonomske i društvene razlike koje nažalost još uvijek postoje između država članica, budući da je upravo to jedan od ključnih ciljeva koji je upisan i u samim temeljima Europske unije. To je i razlog zbog kojeg i ugovor o funkcioniranju Europske unije izričito naglašava da se posebna pozornost poklanja regijama koje su izložene ozbiljnim demografskim poteškoćama, kao i područjima zahvaćenim industrijskom tranzicijom. Ne možemo ignorirati negativne demografske trendove koji ugrožavaju razvoj velikog dijela Europe. Vrijeme je da europski proračun prepozna da je i radi kohezije, ali i radi prave ravnopravnosti svih europskih građana potrebno i europskim instrumentima još snažnije podržati demografski ugrožene dijelove Europe. Hvala. La prossima settimana il Consiglio europeo speciale affronta un tema dirimente: di quali risorse potrà disporre l'Unione europea dal 2021 al 2027 per far fronte alle nuove sfide che abbiamo davanti e dare ai cittadini europei una società più sostenibile ambientalmente, più giusta, più sicura, più moderna. Il Parlamento ha chiesto un bilancio adeguato. Fino ad ora la risposta dei governi è stata insufficiente. Da una parte assegniamo nuovi compiti e responsabilità all'Europa cui i governi non possono far fronte da soli, ma poi teniamo ben stretti i cordoni della borsa. Come dire, fare di più, ma senza risorse. La ricetta perfetta per permettere di continuare a usare il progetto europeo come il migliore dei capri espiatori per le cose che non vanno. Qui, colleghi, non c'è in ballo un bilancio, ma la credibilità stessa dell'Unione. Allora chiediamo alla Presidenza del Consiglio di portare ai capi di Stato e di Governo il messaggio di quest'Aula. Ci aspettiamo immediatamente un'inversione di tendenza. Basta giocare con il futuro dell'Unione, con il futuro di tutti noi. Mr. Torvalds, for 1 minute. Vi måste ställa oss frågan att vilka utmaningar står vi egentligen inför? Och den utmaningen låter kanske på det här sättet. Vi står inför utmaningen att skapa ett nytt industriellt ekosystem. Det här är alltså inte science fiction, det här är inte Jules Verne, det här är inte Aldous Huxley, det här är inte Isaac Asimov. Det här är den verklighet vi står inför. Och då behöver vi för det första en budget som är Paris-kompatibel. En Green Deal budgetram för de följande åren. Och vi behöver dessutom en forskningsbudget som står pall för de utmaningar vi står inför. Och den forskningsbudgeten måste vara i överensstämmelse med medlemsländernas forskningsbudget. Så det är ingen liten uppgift rådet nu har att göra upp, men om de inte gör upp det så står vi där med skammen. Tack så mycket. Thank you. Madam Bizzotto, for 1 minute. Grazie Presidente. Vi chiedo, ma voi pensate che gli italiani siano stupidi? Pensate di prendere in giro i cittadini all'infinito? Secondo voi gli italiani dovrebbero subire in silenzio le rapine fatte dall'Europa? Siete completamente fuori strada, cari burocrati europei, perché gli italiani sono stanchi di essere il bancomat dell'Europa e di essere derubati ogni anno dei miliardi di euro. E tutti noi siamo stanchi di vedere come l'Europa regala i nostri soldi alla Turchia del dittatore islamico Erdogan o a qualche ONG che ci porta gli immigrati clandestini in casa. È una grande vergogna, ma state preparando anche di peggio. Per i prossimi 7 anni siete pronti a mettere una nuova tassa a carico dei nostri cittadini, una tassa che cercate di mascherare col nome di risorse proprie. E da ultimo ci volete fregare anche con il MES. Fate attenzione però, la pazienza degli italiani è finita e noi faremo di tutto per fermare le follie di questa Europa. Madam Verionova, for 1 minute, please. Okay. Dobrý den, paní předsedající, děkuji za slovo. Já jsem poslankyně Evropského parlamentu z České republiky, tedy ze země, která se řadí mezi takzvané přátele koheze.
Přesto přeze všechno je mi daleko bližší ten původní návrh Evropské komise než verze Evropského parlamentu. Důvod je jednoduchý. Vyšší výdaje, s kterými právě Evropský parlament počítá, znamená vyšší příjmy. Čistí plátci ale nechtějí zvyšovat své příspěvky do společného rozpočtu a navíc jedna z těch silných zemí Británie minulý týden odešla. Budou proto dále sílit snahy vytvořit dodatečné vlastní zdroje Evropské unie. A slyšíme to v dnešní rozpravě. A to já považuji za špatné. Evropská unie není stát, je to mezinárodní organizace vytvořená jednotlivými státy, která by měla jednat dle zadání těchto států. Nelze vůli těchto států obcházet tím, že zdaníme jejich obyvatele přímo. Konkurenceschopnost Evropské unie nezvýšíme dalším přerozdělováním, zvýšíme ji podporou inovací a lepší infrastrukturou. Finální verze by se tak měla podobat té původní verzi komise. Děkuji. Mr. Herbst for 1.5 minutes. Meine Damen und Herren, wenn wir auf die Tribüne blicken, dann sehen wir viele junge Menschen, die Hoffnung setzen in Erasmus, in Forschung und Entwicklung, Kampf gegen Klimawandel. Ich freue mich auch besonders, dass wir viele Soldaten sehen, die bereit sind, ihr Leben zu geben. Denen sind wir eine Antwort schuldig im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik. Und das geht nur mit einem vernünftig ausgestatteten mehrjährigen Finanzrahmen, weil der die Planken setzt. Charles Michel sagt jetzt, er will die Verhandlungsführer am 20. Februar erst aus dem Saal lassen, wenn es eine Lösung gibt. Er darf nicht vergessen, dass er auch uns mit einberechnen muss. Und wenn man hört, dass zum Beispiel die Kohäsionsstaaten, also die Staaten, die besonders von Kohäsionspolitik profitieren, mehr Flexibilität beim System der Implementierung bekommen sollen, dann ist das gut, aber es ist keine Lösung für ausreichende Mittel. Wenn wir hören, dass wir mehr Flexibilität bekommen sollen als Haushaltsgesetzgeber, ist das gut, aber es ist kein Ersatz für fehlende Mittel. Und es ist jetzt ganz wichtig, dass wir kein Spiel spielen, so nach dem Motto, wir geben euch als Europäischen Parlament zu wenig Mittel für zu viele Aufgaben und ihr dürft dann am Ende mit Haushaltsflexibilität vielleicht noch darüber entscheiden, wie mir besonders wehtut. Wir sitzen hier schon alle zusammen in einem Boot und ich bitte das Charles Michel auch auszurichten, falls einer der Kollegen ihn treffen sollte bis zum 20. Februar. Das ist ganz wichtig. Wir sitzen zusammen in einem Boot und wir müssen jetzt Schritt für Schritt vorangehen. Systemische Fragen können wir danach klären. Jetzt ist wirklich die Frage der Ausstattung im Mittelpunkt. Thank you. Madam Plum for 1 minute. Doamnă președintă, domnule comisar, doamnă ministru, sigur, bugetul Uniunii Europene trebuie să fie unul solid și care să reflecte capacitatea noastră de a susține dezvoltările de care este necesar în fiecare dintre statele membre, dar și răspunsul la noile provocări. Mai mult decât atât, cred că el nu trebuie să se rezume doar la un exercițiu matematic, ci să continue proiectele de care avem nevoie. Politica de coeziune pentru care Parlamentul European și-a exprimat deja punctul de vedere, nu trebuie să fie redusă sau relocată sub nicio formă ca urmare a apariției noilor inițiative, cum ar fi fondul de tranziție, pentru o tranziție echitabilă, care desigur trebuie să aibă toate resursele necesare, astfel încât această tranziție să fie echitabilă, iar dacă ne referim la domeniul transporturilor, principalul instrument de finanțare, Connecting Europe Facility, de asemenea, pentru el Parlamentul European și-a exprimat poziția și, de asemenea, el nu trebuie să fie diminuat, pentru că tot ceea ce înseamnă buget este o chestiune de credibilitate a noastră în fața provocărilor, în fața cetățenilor europeni. Colleagues, I'm being a little more flexible because we have some time, but I do want to give everyone who's looking for Catch the Eye their moment to speak. Our next is Mr. Garicano for 1 minute, please. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Europa se encuentra ahora mismo enfrentada a una crisis existencial. Vemos cómo los partidos populistas crecen en cada elección. Ahora mismo acabamos de verlo en Irlanda con Sinn Féin. Vemos que el crecimiento económico esta semana, todos los datos que hemos tenido son malos. Las economías europeas se están parando. Vemos que no tenemos la unión bancaria terminada. Vemos que realmente con la salida del Reino Unido perdemos un miembro clave para Europa. Y en medio de esta crisis existencial nos encontramos con un presupuesto que nos tememos pueda ser el más bajo de la historia.
como proporción del PIB. Tenemos muchísimos retos y no vamos a tener los recursos para hacerles frente. Parte del problema es esta discusión continua entre contribuyentes netos y los que reciben, que al final no nos permite avanzar. Necesitamos un sistema de recursos propios que nos ayude a resolver los problemas a los que nos enfrentamos, cambio climático y evasión fiscal. Este Parlamento no aprobará un acuerdo del MFP que no se enfrente a estos problemas, a la vez que resuelve para siempre el problema de la financiación de Europa, que no puede depender de estas negociaciones que siempre nos dejan por debajo de nuestras necesidades. Muchas gracias. El proyecto europeo no será más fuerte con una Unión Europea más débil. Por ello, no son buenas las noticias que nos llegan de la Comisión y del Consejo a propuesta del marco financiero plurianual. Reducir la PAC, reducir los fondos de cohesión o el Fondo Social Europeo es alejar de la Unión a aquellos que más lo necesitan. Los agricultores y ganaderos españoles sufren por las crecientes exigencias, también del Green Deal, y con una mano les exigen más competitividad, pero con la otra se pretende reducir la financiación que necesitan, como es la PAC. O, por ejemplo, los jóvenes, que son los más perjudicados en España, alcanzando una tasa del 30% de desempleo. Por un lado, se les dice que son el futuro de Europa, pero el otro pretenden reducir el Fondo Social Europeo dedicado a la inserción laboral de estos jóvenes. Y ante el reto digital, la despoblación, la necesidad de fomentar la industria, las pymes y la conectividad de nuestras regiones, es incoherente pretender dejar a nuestras regiones con menos fondos para su desarrollo y para su cohesión. Los Estados miembros juegan un papel fundamental. Por tanto, como delegación española del Partido Popular, exigimos al Gobierno de Sánchez que no siga de brazos cruzados, que las batallas que no se dan se pierden, y los gobiernos socialistas nos tienen demasiado acostumbrados a volver a España con las manos vacías. Los recortes en fondos estructurales de cohesión y agrícolas golpearían especialmente a España y, por tanto, el Partido Popular vamos a ser firmes, como siempre, en la defensa de los intereses de los sectores productivos y económicos de España. Vamos a dar la batalla. Gracias. Mr. Bergqvist, for 1 minute, please. Ja, ordförande, ledamöter. Det är ju ändå märkligt. Vi har fantastiska möjligheter. Vi har aldrig haft så här fantastiska möjligheter att skapa ett bättre Europa. 70 år av samarbete och gemensamma satsningar har skapat en välfärd och en fredlig utveckling och möjligheter som vi nog aldrig trodde var möjligt. Och allting tyder på att fortsatt samarbete, fortsatt gemensamma satsningar kommer faktiskt att göra allting ännu mer bättre. Hotet, eller det som ibland kryper upp ur kloakerna, är ju rädsla, nationalism, populism. Och det är klart, hemfaller vi till det, då är ingenting möjligt. Men tänker vi bort det för ett tag, så är vi faktiskt världens största ekonomi. En enorm välfärdsregion med faktiskt en teknik som gör det möjligt att lösa de utmaningar som vi idag står inför i klimat. Men det måste ske rättvist, det måste ske med en faktiskt utökad och starkare sammanhållningspolitik. Vi får aldrig hemfalla till utökad nationalism. François Mitterrand sa så här: nationalism är krig. Krig tillhör det förgångna, men det kan också vara vår framtid. Du är garanten för fred och säkerhet. Tack. Thank you. Madam Nagtegaal, for 1 minute. Thank you, Madam Chair. De Europese Unie betreedt op dit moment een make-or-break fase in haar bestaan. Gaan we zwichten voor de gevestigde belangen van gisteren, of durven we eindelijk te kiezen voor het gedeelde belang van alle Europeanen van deze toekomst? En als het aan mij ligt, dan wordt dat het laatste. Laat de Unie zich durven focussen op de gezamenlijke uitdagingen waar we voor staan. Migratie, veiligheid, infrastructuur, klimaat. Daarvoor kijken Europeanen naar deze Unie. En daarvoor willen ze op deze Unie van 27 lidstaten kunnen rekenen. En een automatische reflex voor een hoger budget is bij een kleinere Unie niet op zijn plaats. Kijk nou eens heel goed hoe we het geld beter kunnen besteden en zorg dat landen met een gelijkwaardig welvaartsniveau in een gelijke mate ook kunnen bijdragen
aan de Europese begroting. En laten we ons hard maken voor strenge voorwaarden aan die Europese financiering. Is er in een land bijvoorbeeld sprake van fraude of corruptie, of worden regels rondom democratie en rechtsstaat niet nageleefd, dan draaien wat mij betreft de geldkraan dicht. Laten we wegblijven van een discussie tussen Oost en West, Noord en Zuid, maar inzetten op een toekomstbestendig Europa. Dat past hierbij. Let's make it together. Dank u wel. For 1.5 minutes, Mr. Deutsch. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Először is a finn kormány ezt nagyon elrontotta. A finn soros elnökség finoman fogalmazva is szuboptimális teljesítményének köszönhetően ma messzebb vagyunk a megállapodástól, mintsem a bolgár, a román és az osztrák soros elnökség munkája kapcsán. Nagy a feladata a tanács állandó elnökének, és nagy a feladata a horvát elnökségnek. A probléma lényege az, hogy a finn soros elnökség munkája kapcsán egy tisztességtelen és igazságtalan, az alapelgondolásában, a logikájában, a rendszerében tisztességtelen és igazságtalan költségvetési javaslat fekszik a tanács asztalán, és ezen kell majd az állam és kormányfőknek dolgozniuk. Tisztességtelen és igazságtalan az a megközelítés, függetlenül a 7 éves keretköltségvetés főösszegétől, ami a gazdagabb európai uniós tagállamoktól a tagállamok irányába von el pénzt a szegényebb európai uniós tagállamoktól. Ez képtelenség. Másodsorban engedjék meg, hogy formabontó legyek, egy költségvetési vita kapcsán beszéljünk végre a számokról is, a nagyon fontos elvek, értékek és politikai kijelentések mellett. Ha a legkisebb költségvetési főösszegre vonatkozó javaslat és a legnagyobb közötti különbséget nézzük, ez 350 milliárd euró, első hallásra nagyon sok pénz, ez valójában azt jelenti, hogy minden európai uniós polgárnak havonta mintegy 9 eurót kéne befizetnie a költségvetésben. Havi 9 euróról beszélünk, azt gondolom, hogy ennyi pénzt az európai jövő megér. Thank you. Mr. Geier, for 1 minute, please. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, bei den letzten Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen haben die Staats- und Regierungschefs am 8. Februar 2013 eine Einigung gefunden. Dem vorausgegangen war bereits ein erster Gipfel im November 2012, bei dem über den mehrjährigen Finanzrahmen gestritten wurde. Den Rest der Geschichte kennen wir schon. Formal verabschiedet wurde der MFR am 2. Dezember 2013. Erst dann konnten die operationellen Programme geschrieben werden. Und durch diese Verzögerung lagen Projektträger auf dem Trockenen und mussten von anderen Stellen gestützt werden. 2014 war ein verlorenes Jahr des EU-Haushalts, so hat es der ehemalige Haushaltskommissar Günther Oettinger völlig zu Recht gesagt, denn es kam zu fast keinem Mittelabfluss. Das heißt, wir sind im Grunde heute schon zu spät und auf dem besten Weg dahin, 2021 wieder zu einem verlorenen Jahr zu machen. Nach dem Brexit mit dem Blick auf den Präsidenten im Weißen Haus angesichts der Klimakatastrophe und dem globalen Ziel, Nachhaltigkeit in allen Politikbereichen herzustellen, wollen wir uns das wirklich leisten? Und all diejenigen in den nationalen Haushalten, die auf ihre Haushalte gucken, was ich verstehen kann, die sind herzlich eingeladen, auf die Vorschläge dieses Hauses für ein besseres Eigenmittelsystem zu schauen. Ich denke, das könnte eine Lösung sein. Es geht am 20. Februar darum, Handlungsfähigkeit zu zeigen. Wer europäisch denkt, stellt die Lösung der gemeinsamen Aufgaben in den Mittelpunkt. So sollten wir handeln. Dankeschön. Mr. Haver, for 1 minute. Doamnă președinte, stimați colegi, Uniunea Europeană are nevoie de acces la banii din viitorul CFM, cât mai repede, cât mai predictibil și simplificat. 130 de miliarde de euro anual este suma cu care statele contribuie la bugetul propus de Comisia Europeană pentru viitoarea perioadă de programare. Conform aceleiași instituții, mai bine de 923 de miliarde de euro se întorc în statele membre din piața unică europeană. Un raport fantastic. Este vorba de faptul că la un euro investit se reîntorc 9 euro în țările noastre.
Cifre din suțele Comisiei arată că Belgia la 4,36 miliarde recuperează 56,49, Olanda la 6,85, 84 de miliarde, Austria 3,84, 35,61 de miliarde, Finlanda va contribui cu 2,22 miliarde de euro și va încasa 13,2 miliarde, iar țara mea, România, va contribui cu 2,41 miliarde și va câștiga 16,59 miliarde. Vrem pact ecologic, vrem banii Băncii Europene de Investiții în proiecte de energie curată, vrem bani investiți în decarbonificarea industriilor, vrem Europa superputere digitală, să aprobăm cât mai repede CFM-ul. De aici pornește totul, de acordul politic asumat rapid. Mulțumesc. Thank you. Mr. Tang, for 1 minute. Thank you, President. In het Nederlands. Als je de kranten leest, vergeet je het snel. Maar eens in de 7 jaar heeft de EU een enorme kans. De enorme kans om antwoorden te vinden op de uitdagingen van deze tijd. De kans om landbouw groener te maken, om Europese treinverbindingen op te zetten of om onze wetenschap wereldwijd te laten leiden. Maar de kranten doen geen verslag van deze enorme kans, maar van de hoogte van het EU-budget. Meneer Rutte, Mark Rutte, deze oproep is voor u. Ten eerste, geef de bedrijven geen gratis abonnement op de interne markt. Laat niet de burgers, maar laat de grootste bedrijven betalen. 250.000 voor de allergrootste bedrijven levert al snel 5 miljard euro op. Ten tweede, focus niet op 1,000%. Liever iets meer dan 1% van ons inkomen dat goed besteed wordt. Kijk niet naar de percentages, maar kies voor de kansen. Dank u wel. Thank you. Mr. Karas, for 1 minute. Frau Vizepräsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Ich appelliere für mehr Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit in der Budgetdebatte, denn es geht um unsere Zukunft. Und aus diesem Grund startet auch das Europäische Parlament eine Informationsoffensive, weil die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger meint, dass die Mehrheit des Geldes primär in die Verwaltung geht, obwohl 94% des gesamten Budgets in unseren Regionen, in den Gemeinden ausgegeben wird, für unsere Universitäten, für den ländlichen Raum, für unsere Betriebe, für die Entwicklung der Zukunft. Jeder Euro bewirkt 3 Investitionseuros zu Hause, weil die Argumentation der meisten Mitgliedsländer in die Irre führt. Sie verschweigen, dass der Mehrwert der Mitgliedschaft ein Vielfaches größer ist als der Mitgliedsbeitrag. Es gibt keinen Nettozahler, weil die Mitgliedstaaten über Prozente statt über Aufgaben, Projekte, Inhalte und den Wert sprechen. Ich halte es für unverantwortlich, dass das Programm von Ursula von der Leyen nicht das nötige Geld bekommt. Ich komme zum Schluss. Wo sind die größten Unterschiede? Bei Bildung, bei Forschung, bei Investitionen in den Green Deal, bei der ländlichen Entwicklung, bei Sicherheit, bei den Eigenmitteln und dem sozialen Zusammenhalt. Lösen Sie die Fesseln, Herr Kommissar und liebe Ratsmitglieder. Legen wir eine Zukunftsanleihe auf mit den Bürgern und sorgen wir für ein europäisches Crowdfunding-Modell und Eigenmittel. Dann können wir die Lücke schließen. Mr. Karas, there is a blue card from Mr. Negrescu. Will you accept the question? Herr Karas? Sorry, I think that's a mistake. Just bear with me. That was not a blue card request. No. You may relax now, Mr. Karas. There is no blue card question. Thank you. And now our last speaker on my list is Mr. Miamarakas for 1 minute, please. Τα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να υλοποιήσει το Green Deal, μια εξαιρετικά φιλόδοξη πολιτική. Και η επιτυχία αυτής της πολιτικής θα κρυθεί από την ικανότητά μας ως νομοθέτες να εξασφαλίσουμε την ίση μετάβαση των κοινωνιών μας στην πράσινη οικονομία. Και για να μπορέσει αυτό να υλοποιηθεί χωρίς ανισότητες, δεν επαρκεί η συνεισφορά του 1% από τους ετήσιους εθνικούς προϋπολογισμούς. Μέχρι τώρα με το ποσό αυτό
η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιούσε πολιτικές ορόσημα, όπως ήταν η κοινή αγροτική πολιτική και η πολιτική συνοχής. Και θέλουν κάποιοι με την ίδια χρηματοδότηση να εφαρμόσει και την πιο φιλόδοξη πολιτική των τελευταίων ετών. Αυτό δεν γίνεται. Νέες πολιτικές απαιτούν νέες χρηματοδοτήσεις. Η πρόταση λοιπόν του Κοινοβουλίου για 1,3 θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογική και εξασφαλίζει την υλοποίηση των πολιτικών που δικαιώνει τα οράματα των πολιτών για την Ευρώπη του μέλλοντος, χωρίς να περικόπτει τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση της αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής και μπορεί ταυτόχρονα με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση να εξυπηρετηθούν όλες αυτές οι ανάγκες. Γι' αυτό και δεν είναι υπεύθυνο να γίνονται βαρισίμαντες εξαγγελίες από τις εθνικές κυβερνήσεις χωρίς αυτές να συνοδεύονται από τολμηρές πρωτοβουλίες και χρηματοδότηση. Η πρόταση του Κοινοβουλίου περιμένουμε και πρέπει να γίνει αποδεκτή. Ευχαριστώ. Thank you. I now move to catch the eye, and I will take everyone who has indicated a willingness to speak. Our first speaker is Madam Montenegro de Aguilar. Muito obrigada, Presidente. A nossa posição aqui no Parlamento ficou extremamente clara, aliás, inequivocamente clara. Não aceitamos um quadro financeiro reduzido. Dos cortes que se apresentam são em políticas cruciais para o desenvolvimento económico e social dos nossos países. Não aceitamos cortes que sejam altamente penalizadores para o nosso país, para Portugal. Estamos perante um conjunto de propostas que afetam claramente quer a política de coesão, quer a política agrícola comum. São setores cruciais para o desenvolvimento dos nossos países. E há duas matérias aqui que eu gostava de deixar claras e que é uma enorme preocupação para os deputados provenientes de 3 Estados-membros, Portugal, Espanha e França, que têm as suas regiões ultraperiféricas e que podem ver coartada aqui a possibilidade de desenvolvimento destas regiões. Estamos a falar de questões de pesca, de questões económicas, de questões ligadas ao turismo e que podemos ver em causa perante aquilo que se nos é apresentado. Queremos uma União que olhe para as pessoas, para as suas regiões e que não permita estes cortes. Thank you. I'm being a little bit more relaxed about time because we have time, so it won't always be the case. Our next speaker is Mr. Negrescu. Doamna președinte, în urmă cu aproape 2 ani discutam pentru prima dată în Consiliul Uniunii Europene, la vremea aceea eram ministru al afacerilor europene din România, despre bugetul european. Astăzi au trecut aproape 2 ani de la acel moment și iată că nu avem nicio soluție clară, nicio propunere adecvată, deși au trecut 2 ani. Și poate ar fi timpul să ne gândim la viitorul Uniunii Europene, pentru că dacă vrem să construim un viitor, avem nevoie de un buget adecvat și de o contribuție mai mare din partea statelor membre la tot ce înseamnă acest proiect european. Nu există priorități vechi sau priorități noi, așa cum s-a spus greșit mai devreme. Există pur și simplu priorități ale cetățenilor europeni la care noi trebuie să răspundem. Avem nevoie de un buget axat pe dezvoltarea Uniunii Europene și asta înseamnă și bani pentru coeziune, și bani pentru agricultură, și bani pentru cercetare, și bani pentru mediu. Toate aceste lucruri pot fi făcute dacă suntem dispuși să luăm decizii astăzi. De aceea, liderii europeni la Consiliul European trebuie să adopte o soluție. Sunt soluțiile pe masă, sunt ideile pe masă, trebuie să le adopte, trebuie să-și asume responsabilitatea în a sprijini acest proiect european pe mai departe. Cred că cetățenii europeni se așteaptă de la noi să venim cu un buget adecvat pentru anii care urmează. Mulțumesc. Madam Aguilar. Señora presidenta, este debate en plenaria ha evidenciado 3 grandes coincidencias al margen de diferencias ideológicas. Todos somos conscientes de la dificultad y complejidad añadida que supone negociar el presupuesto en un contexto post-Brexit y es por lo que apostamos por un acuerdo rápido que proporcione seguridad jurídica a los principales sectores de nuestra economía y exigimos, más allá de cifras y porcentajes, un presupuesto que refleje las nuevas prioridades de la Unión Europea. El Pacto Verde va a ser el protagonista legislativo en los próximos 5 años, pero ese pacto y todas las medidas que se van a derivar del mismo, como por ejemplo la estrategia de la granja a la mesa, solo van a conseguir la adhesión de los ciudadanos europeos
Si en lugar de recortar presupuesto y pedir más contribución ambiental, somos capaces de ofrecer a los agricultores el apoyo necesario, no solo para que persigan objetivos ambientales más ambiciosos, sino para que puedan desarrollar una actividad económica rentable. Debemos enfrentarnos al abandono de nuestras zonas rurales y al hartazgo y frustración de nuestros agricultores a través de un presupuesto que no margine los desafíos del mundo rural y su notable contribución a la sostenibilidad. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you. Mr. Wallace. Madam President, if the EU wants to sufficiently fund the Green Deal, clean food production, cohesion and maintain peace, we should take the opportunity presented by the exit of the UK, one of its most militaristic and belligerent members, and we should use the opportunity to move away from the mindless militarisation of Europe. We should scrap the European Defence Fund, PESCO, and other measures that have been brought forward and propelled by those that have been the victim of corporate capture by the military-industrial complex. Even the European Court of Auditors have said that it's a waste of money. And if we want our farmers to move away from the use of chemicals and pesticides and towards the production of clean food, we must help them to do so. It will cost money. We must stop enriching the bigger farmers that don't need our help and instead fund the farmers that do need our help to produce cleaner food and to survive in the process. We don't need a bigger budget, but we need a much better budget. And the notion that we are increasing defence spend at the expense of the citizens of Europe is not acceptable. Thank you. Madam Novak. Z manj denarja ne moremo uresničiti več projektov in skupnih nalog. Lahko smo sicer bolj racionalni, lahko varčujemo, preoblikujemo naš proračun, vendar ohraniti moramo vse tisto, kar je dobro, in dobrih projektov v Evropski uniji je veliko. Imamo pa tudi nove potrebne projekte. Skupaj lahko naredimo več pri podnebni politiki, pri varnostni politiki, na področju raziskav novih tehnologij, boja proti raku in tako naprej. To so projekti za ljudi. Razmisliti moramo tudi o naših skupnih vrednotah. Zakaj smo skupaj? Neto plačnice ne smejo pozabiti na solidarnost in na to, da imajo od tega, da dajo denar manj razvitih, tudi same koristi. Več nemških avtomobilov bo prodano, več bodo prodali v trgovinah Spar ali pa nizozemskih tulipanov. In pa neto prejemnice ne smejo pozabiti, od kod je denar, ker se obnašajo včasih preveč samozadostno in pa tudi ne spoštujejo evropska pravila. Ne smemo pozabiti na prihodnost, zato moramo imeti dober proračun. Thank you, Madam Carvalhes. Madam Carvalhes, you have the floor. Sometimes I don't understand my name either, so it's okay. It's allowed. It's my fault, so sorry. Yeah, thank you, Mrs. President. Muito obrigada. Bom, aquilo que eu vou dizer basicamente já foi dito, mas sinto-me nessa obrigação e é uma obrigação ética. De facto, a Comissão Europeia apresenta-nos um plano de trabalho muito ambicioso para responder aos grandes desafios que a Europa, as nossas sociedades enfrentam, mas é fundamental que nessa resposta não haja sacrifícios de políticas que são absolutamente estruturantes das nossas sociedades, numa errada dicotomia entre políticas tradicionais e políticas modernas. E falo aqui em concreto na necessidade de mantermos ou de reforçarmos as dotações orçamentais de políticas tão importantes como a política agrícola, as pescas, a coesão regional, porque efetivamente se o não fizermos, os nossos cidadãos não perceberão em que sentido é que pretendemos que o projeto europeu continue a ser um projeto de solidariedade e de coesão. E deixo então aqui este meu apelo para que estas políticas estruturantes continuem a ser de forte investimento na União Europeia. Muito obrigada.
Thank you. Mr. Pickerainen, 1 minute. I'm going to try this again. It could be me, or it could be the microphone. Mr. Pickerainen? Hello? Perhaps I'm Arvoisa puhemies, lisärahaa jäsenmailta EUn budjettiin. Tämä on ollut keskustelun selvä viesti. 1,07% voi minunkin mielestäni olla vähän liian vähän. Minun toiveeni kuitenkin on, että meillä olisi rohkeutta arvioida myös niitä prioriteetteja, joihin yhteisiä varoja käytetään. Samoin työnjakoa EUn ja jäsenmaiden välillä monissa tärkeissä asioissa. Jäsenmailla itselläänkin pitää olla mielestäni nykyistä suurempi vastuu esimerkiksi omaan maansa alueellisten kehityserojen tasaamisesta. Eri maiden kehityserot ovat lähentyneet, mutta monien maiden sisällä maan sisäiset kehityserot eivät ole lähestyneet. Näin ollen jäsenmaiden pitää omilla toimillaan huolehtia siitä, että EU-rahoja ja omia rahoja käytetään tavalla, joka edistää aitoa alueellista tasapainoista kehitystä. Tai tutkimus- ja innovaatiorahoitus. EUn menestyminen edellyttää suorastaan, että voimavaroja tuntuvasti lisätään. Tässäkin asiassa vastuu on myöskin jäsenmailla. Monien maiden omat sijoitukset koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin ovat aivan liian vähäisiä. Myös jäsenmaiden itsensä pitää priorisoida ja sijoittaa sinne, mikä sekä jäsenmaan itsensä että unionin yhteisen edun kannalta on viisainta. Mr. Christoforou. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς και με τους εαυτούς μας και προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Εάν είμαστε πραγματικοί ευρωπαϊστές, εάν πραγματικά θέλουμε και διεκδικούμε μια καλύτερη και μια πιο ισχυρή Ευρώπη, εάν θέλουμε πραγματικά η Ευρώπη να έχει μέλλον και προοπτική και να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τα μεγάλα οράματα και φιλοδοξίες της, όπως είναι η πράσινη πολιτική, η καταπολέμηση του καρκίνου, ο Ευρωπαϊκός Στρατός, η ενιαία αμυντική άμυνα και ασφάλεια, τότε ένας τρόπος υπάρχει. Μια προϋπόθετη προϋπόθεση. Να επαυξηθεί ο προϋπολογισμός από το 1% της συνεισφοράς των χωρών μελών στο 1,3%. Δεν μπορεί διαφορετικά να έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες, μεγάλα οράματα και μεγάλα λόγια, δεν μπορούν να χωρέσουν σε έναν προϋπολογισμό όπου τα κράτη συνεισφέρουν μόνο 1%. Εγώ στηρίζω τη θέση και την άποψη του αγαπητού Προέδρου της ομάδας μου, του Μάφρε Βέπερ, ότι δεν μπορούν χώρες οι οποίες δεν εφαρμόζουν το κράτος δικαίου, το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο να λαμβάνουν έστω και €1 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρώτη και καλύτερη που πρέπει να εξαιρεθεί από αυτά τα κονδύλια είναι η Τουρκία, η οποία δεν τα σέβεται και δεν τα εφαρμόζει. Έτσι λοιπόν, τελειώνοντας, εάν θέλουμε αυτή η Ευρώπη να έχει ισχυρό μέλλον, ισχυρή προοπτική και να είμαστε περήφανοι, χρειάζεται ένας ισχυρός προϋπολογισμός που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών. Ευχαριστώ. Madam Grappini. Doamna președintă, domnule comisar, dezbaterea de astăzi evident că ține de viitorul Europei și sigur este regretabil, s-a spus aici, că lipsește președintele, nou președinte a Consiliului European. Tocmai va avea o ședință cu acest subiect. Dar să revenim la importanța bugetului, noului cadru financiar. Doamna președintă a Comisiei ne spunea că trebuie să facem un echilibru între vechile priorități și noile priorități. Din punctul meu de vedere, vechile priorități rămân în actualitate. Programul agricol comun, de asemenea coeziunea, nu pot să lipsească chiar dacă adăugăm priorități, cum ar fi sigur pactul ecologic. Dar nu putem să nu ținem de cele două priorități, politica agricolă comună și coeziune. Pentru că, domnule comisar, se vorbea aici de cei care au contribuții nete. În țara mea, top 10 capital, investiții în toate domeniile, de la bănci, energie, comerț, sunt cei care sunt contributori neți. Deci au la dispoziție o piață. Noi trebuie să mergem, să ajungem la o adevărată coeziune, pentru că doar atunci asigurăm viitorul Europei printr-o solidaritate, printr-o viață mai bună. Iar la politica agricolă comună vreau să mai spun ceva, pentru că n-am putut cu întrebarea. Dacă nu vom ajunge să avem aceeași subvenție la agricultori, Franța cu România, cu Cehia, cu Slovacia, nu putem să vorbim de o piață unică. Vă mulțumesc. Mr. Kyrtsos. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι οι Βρετανοί έφυγαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η νοοτροπία τους έμεινε πίσω. Αυτά που έλεγε η Θάτσερ, I want my money back, και η αρνητική λογική του Κάμερον έχουν μεγάλη επιρροή και μετά το Brexit στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δυστυχώς. Η συνέχιση της Βρετανικής μεθόδου δημιουργεί προβλήματα. Εμποδίζει την αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμποδίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των αναγκαίων νέων πολιτικών, κυρίως όμως στέλνει ένα μήνυμα παραίτησης σε ό,τι αφορά το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον. Θεωρώ ότι η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν λύνει όλα τα προβλήματα, εγγυάται όμως ότι δεν θα ξεφύγουν από τον έλεγχο. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Haisha. Thank you, Chair. Áno, boj s klimatickými zmenami je pravdepodobne budúcou najväčšou prioritou. Netreba však zabúdať, že pribudnutie nových priorít neznamená, že by staršie priority, ako je kohézia, strácali na význame. Práve naopak. Občania a obyvatelia našich zaostalejších regiónov očakávajú, že práve pomoc Európskej únie prispieje k tomu, aby úroveň ich regiónov sa zvyšovala. Preto my musíme urobiť všetko preto, aby sme našli nové nástroje na financovanie nových priorít. To znamená nové peniaze zo štátneho rozpočtu, či už by boli dosiahnuté navýšením príspevkov zo strany členských štátov alebo novými vlastnými zdrojmi, ako je karbonizačná uhlíková daň. Preto treba urobiť tiež všetko preto, aby sme to dobre vedeli odkomunikovať našim občanom. Ja chápem tzv. Čistých platiteľov do európskeho rozpočtu, že sa im nechce platiť viac, že je to ťažko komunikovať. Ale treba zdôrazniť aj ich obyvateľom, že aj ich ekonomiky profitujú z našej Európskej únie. Pretože nejde iba o rozpočet, ale ide o našu súdržnosť, o našu kohéziu a ide takisto o to, aby sme boli dôveryhodní. Mr. Basescu. Doamnă președintă, astăzi am avut o dezbatere care arată cât de departe suntem unii de alții. Mai mult decât soluția corectă este ca atât Consiliul cât și Comisia să țină cont de punctul de vedere al Parlamentului, o finanțare de 1,1. Spre exemplu, România a pierdut 16.000 de medici și 220.000 de ingineri care sunt în statele net contributoare. Este nedrept să se reducă programele de coeziune. Vă mulțumesc. Mr. Lopez Aguilar. Madam President, comisario Hahn, le recuerdo como comisario de política regional, sensible con las regiones ultraperiféricas y ahora comisario de presupuestos. Lo ha escuchado usted en todos los idiomas y en todos los rincones del espectro de este Parlamento Europeo, incluido el grupo del que procede usted, el popular, y el grupo del que procedo yo, el socialista. No es aceptable que ante las mayores ambiciones la Unión Europea proponga el marco financiero más tacaño de su historia, en modo que las conclusiones son muy claras. La primera, no se puede hacer más con menos. La segunda, no es admisible que las nuevas políticas que son necesarias tengan lugar a costa de las políticas que son la razón de ser de Europa, la política de cohesión, la política regional que protege a las regiones menos favorecidas y alejadas como las ultraperiféricas y a los sectores más desfavorecidos como los agricultores y los productores. Y la tercera, muy clara, el Parlamento Europeo tiene la última palabra. Que nadie lo olvide, que nadie lo ignore en esta Cámara. Somos decisivos. Sin este Parlamento Europeo y su aprobación definitiva no habrá marco financiero. Por tanto, habrá que cambiarlo y hacerlo al alza, satisfaciendo las necesidades planteadas por este Parlamento Europeo en su amplísima mayoría. Porque la alternativa no es simplemente el bloqueo del actual marco financiero, sino la impotencia, la irrelevancia y el desfallecimiento del proyecto europeo. Muchas gracias, señora presidenta. Mr. Kelly. Commissioner, the MFF to the European Union is like oil to an engine.
Without oil, the engine can't function. The better the oil, the more efficient the engine. The same applies to the European Union. Without a budget, we can't function. The bigger the budget, the more efficient we can be. So it is appropriate that the House should call upon the Member States, and especially the Prime Ministers, to show some vision and broad-mindedness to ensure that we have the budget to do the things that we can do best in the interests of their own Member States and their own citizens. The evidence is there, the added value, the economies of scale in relation to things like CAP, cohesion, climate change, Erasmus, research and so on. The return to Member States is in the region of 3 to 4 to 1 for every euro put in. It's logical, it's sensible, it's in the interest of citizens. All we want is for the Prime Ministers to show genuine broad-mindedness, and I'm pleased to say that our Taoiseach Leo Varadkar has indicated that Ireland is prepared to increase its contributions, but all 27 Member States must do so. Thank you very much. And just to repeat that this was an exception where I was allowed to give more time because we had time to give, as our agenda was not so heavy this morning. So I now invite Commissioner Hahn to respond to the debate. Thank you, Commissioner. Madam President, dear State Secretary, honourable members, thank you for this very fruitful exchange of views. Discussions on the next MFF over many months have underlined how passionate we are about the positive impact of policies to our citizens. We don't agree on all the details, but I see a lot of consensus on our shared priorities. The budget is the policy cast in numbers, and it needs to be big enough to meet our ambitions. Yet compromise is needed, and as President Ursula von der Leyen has made clear, time has run out. Next week is crucial that an agreement is reached. We all want to see an ambitious budget, but we cannot ignore the reality that filling the gap, now being a union of 27, comes with its challenges. This is why I would urge you to aim for a budget that can deliver as of day one. This is why it's important to continue working on the sectoral proposals. Moreover, we should also work together towards a better outcome for a budget that is able to deliver on our common strategic agenda for Europe by focusing on first equipping ourselves with the means to deliver the Green Deal for climate neutrality, and second, ensuring new own resources are created, for example plastics and ETS, to help finance the European public goods. We also look forward to a constructive and productive discussion at the 20th of February European Council and an outcome that's good for Europe. The Union cannot deliver on its ambitions when cuts are on areas where European citizens expect us to do more. Many of you have mentioned examples: climate, borders, digital, Erasmus, defence, you name it. And therefore, the Finnish nego box is not yet the finish. Why the urgency? We are already very late. It was said by several speakers, even later than 2013, where that delay led to a lost year for many programmes, talking about 2014. Our focus must be on making sure that all the new programmes are up and running by the 1st of January 2021. Let's avoid delays, let's be positive, and let's stay united. We owe this to ourselves, to our institutions, but most importantly to our citizens who expect results. The Commission remains committed to a continuous dialogue and to engage fully to support the forthcoming negotiations. By the way, negotiations, I have been asked in the past couple of days, even today, by many people, do you believe it's possible, it's likely to strike a deal next week? Meaning that, according to tradition, it's unlikely that only one meeting is sufficient enough to get a deal. But I think it's time to break with this tradition
and to work for a deal spoken by one meeting. And I was travelling to many member states, participating in many meetings, conferences during the past couple of weeks, and I believe there can be a consensus amongst member states, even already next week, provided there is some goodwill, there is some energy, and may I say, very important, that in particular bigger leading member states are becoming more active and working for a deal. In that respect, I urge all of you to use your contacts, your networks, to put some pressure to the European leaders, to your party leaders, to your party friends, in order to work for a deal which finally is in the interest of all of us, enables to enter into negotiations with the European Parliament and the Commission. Myself, we will do everything to support all these negotiations. Thank you very much. Thank you, Commissioner Hahn, and I hope the goodwill continues. Our final speaker is State Secretary Brand-Jacques on behalf of the Council. Madam, you have the floor. Thank you. Honourable members of the European Parliament, to conclude, I wish to thank you for a very useful debate. I have taken good note of your expectations and concerns, and I will convey them to President Michel. It is important that Europe continues developing and that socio-economic gaps are being reduced, meaning that our treaty-based policies are effective and need to be continued, while also taking into account new challenges outlined in the EU strategic agenda. Furthermore, one of the biggest EU member states and budget contributor has left, so we need to find a compromise that will address the budgetary gap while at the same time ensuring sufficient resources to achieve objectives, priorities and challenges arising from the ambitious strategic agenda. We are therefore committed to a balanced, efficient and effective budget in line both with our strategic agenda as well as the citizens' expectations. I am confident that in cooperation with you, it will be possible to ensure a smooth transition to the next long-term financial cycle. As soon as our leaders reach the agreement in the European Council, the Croatian presidency will be ready to step up our work with you in order to deliver for our citizens and for the future for our Union. Thank you very much once again for your attention. Thank you very much. That concludes our debate. We will suspend the session until 12 o'clock when votes take place. Thank you.